وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Non, Boaké ne mérite pas ça. Boaké mérite plus que ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah, c'est maintenant que je vous sens. Entre les laïres, la cachou et dama ala mokera. Dieu Shijan Kenya l'enfia koti ama ala mokera. Ala ngali mana ojidi. Bana jugo bana shulombali ala nkishama. Ala nkisi nige toroma. Lama konyma be ala tala bolokati ama ala mokera. Ami karamotiafo a Cheikh Imam Touré. Aka la foli mikesi sa kambe ansema ala mukela sani ka kuma janga shekuma Imam Abdoulaye Koita comme yere ba kalama chogomna mogomino atogonite abe wati jambo anga nata ko sheku ina kana bo anna sabo depuis 2013 akaya otmana ziara folo ke en fait anga mo chama mako o kalama sheku na ko flana le benie. Donc, à san chegi le bénier, walma san wuluvla, ame anatala ala tala buloko sheku na kana otmana bo anna ala ka nyinatale noya amma. Ola, anga organisation mi placé quand alo forma ko TICAC, tournée ivoirienne du Cheikh Abdoulaye Koita. Aka damina Abidjan depuis le 15 antala kumbe aéroport là. Abola Abidjan le 17 Jumalon kana kata otmana korogo aka juma ke korogo juma seri ko fatala korogo ka shila korogo yi ka samedi ke ka dimanche ke aywa kana Boaké ya bitene donna insha Allah ni Allah tala sona Boaké ta obe ben bi ani sinima insha Allah kambe ansema ala mokelangi usaza Touré dasela o makaba aywa sira ñinini kofe anga almamu bela jenife biere sheku atala sanfo serenange aywa anga misri bala mi suna misri bay ani otmana almami shama tube almamu yere ka bonya di sheku ma kwaye an la seri ngaksani oche fitri seri kofe Imam Abdoulaye Koita alika otmana dapunya fla force la mo nyene kambe ansema ala mokelange aywa sheku fonani anato akelemana Imam Mohamed Diané oloko so to be nyagamina doni ali be bo Belgique ali le signi flenie sheku nyumanya fanfe ne yere franto Mohamed Jabi ali to Mohamed Diané oloko so to be nyagamina doni ne be Côte d'Ivoire ali be Belgique ali le kenlo ka anga karamoche blasra otmana ni tourner na nganga tourner ni kono alhamdulillah Niko John Kunati, il va faire sababu nyuma. Mogo flaw le kala sababu nyuma yi ka Cheikh Abdoulaye Koita ka lasi ama Côte d'Ivoire. A follow ole Imam Mohamed Diané ka bo Belgique. A flana ole Imam Mamadou Diarra na wa mako le blanc. Na ka jantimina aywa tubabu kele mi banche ma ole va ali. Aha. Donc arabu ki wala arabu wala. Cheikh no jabate konya foko arabu kele mi banchema ole Cheikh Mamadou Diarra kamba sema ala mokela olante na kuma jana usa Touré ko fokaba ka foli lase Boaké jama bela jenima ama mogobo mogola ka an bawfu ka an fawfu kere la kabina annana aywa bunyo le be dron kataka ka nga jatigila fu ka bela jenifu ola amena micro di Imam aywa Koita ma abra tak naka korofoy
n'ale tilala ka wajo la Imam Mohamed Diané Imam Mohamed Diané ni o tuma na Sheku tilala ka kɔrɔfɔ la inshallah an bɛna micro di Imam Mohamed Diané ma k'an bɛ an sen ma Ala m'o kɛra ayiwa ka sɔrɔ ka na kuma di Imam Jara ma ka yira an na fana ni an ka o tuma na journaliste o bɛ n'an ye Suna TV ka bɔ fo Mali la kabini Sheku bɛ nana Suna TV mɔgɔw o nana ka na an bilasira Kuba TV fana ni bɛ yen ayiwa journaliste caman fana ni bɛ yen ne tɛna don o bɛɛ la Sheku yɛrɛ bɛ yen ale bɛ yɛrɛ bɛ n'o walawala ni Ala Taala sɔnna ayiwa mɔdugu min sɔrɔla an bolo bi n'o ye thème ye o de ye at-tarbiyatu al-islamiyya ou at-tarbiyatu fil islam, l'éducation islamique ou l'éducation en islam. Lamɔ bɛ kɛ cogo di silamɛya la sabu bi an bɛɛ lajɛlen jɔrɔnen don ko ni ka mɛn ko jogojuguya ko silamɛdenw de ka ca la mais adamaden silamɛya la an kana k'an denw lamɔ cogo di yaasa bɛ se ka kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye inshallah je pense que Cheikh Abdoulaye Koita a bɛ se fɛn min na yɛrɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ la o de ye nin wajulu sugu nin ye k'a mɛtilo di an ma Ala m'o kɛla k'a faamuya di an ma Ala m'o kɛla ka baara nɔgɔya an ye Ala m'o kɛla ni ne sera yan n bɛ na kuma sonsori ka kuma latɛmɛ Cheikh ma hada wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A minha tornete, lá eu imagino câmera facilita. C'est la principale pour nous quoi. Il y a famille, il va faire une photo au théâtre. Il a ça. Caméra tu portes pas tourner. Non. Là tu as pris caméra face là. Tu as besoin de plus de tape l'autre ça derrière là-bas. So t'as un milliseconde. Il va faire. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد إخوة الهدوء السادة والسيدات أحبابنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما يركاو يتشجع جماندوما salamu jabira jogo mi kono fara cegela ambe ala fo amba wali mando amba barkada ala mi sona kan senjo Côte d'Ivoire dugu kolo sanfɛ ka tila ka ni eri ani ni waati rana buwake dugu kɔnɔ an bɛ o Alahu Taala fo aw ni ne ka sigi ɲɔgɔn kan nin cogo la ala kana nin k'a laban ye an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini masaba ala fɛ a ko caman kɛ a ka jɔnw nu samanti kan mun ka d'a ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye Abul Qasim Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wa sallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen Alahu Taala bɛ seli ka siɲɛ 10 ala ka seli jɔn ka kisi don ala ka seli jɔn ka nɛɛma don wa Alahu Taala ka seli jɔn ka kan hɔrɔnyali don ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma yallahu ya rabbana an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la aw ni ne yan n'an balima silamɛw bɛɛ minnu bɛ yan ni minnu tɛ yan n'u ŋaniya b'an fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma an bɛ foli lase aw ma aw ka bɔli n'aw ka nali aw welela ye wele jaabi nin de ye silamɛya baara ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam silamɛ ka hakɛ ya silamɛ ɲɔgɔn kan ko 5 don riwaya dɔ bɛ yen ko 6 don a 5 n'a 6 bɛɛ kira ko ni silamɛ ɲɔgɔn y'i wele k'i k'a ka wele jaabi a balimaw y'aw wele aw nana wele jaabi dɔwɛrɛ si t'an bolo ka foli lase aw ma aw ni ce aw yɛrɛ ye ka d'a kan bamanankan na k'i bɛ sɛnɛkɛla fɔ a ka foro kɔnɔ i tɛmɛtɔ b'a fɔ a ni ce ka sɔrɔ hali n'a ka ɲɔ tigɛra ka gosi pani ɲɛ kelen tɛ don i ka du kɔnɔ
nga muna i b'a fo parce que a bɛ cɛsiri ni jija min na o de ka di o de kama i b'a fɔ a ka baara la k'a la encourager an bɛ aw fɔ aw ka weleli jaabi la an b'aw fɔ aw ka nali la aw ye nin nali kɛ cogo min an b'a ɲini Ala fɛ a se bɛ Ala ye a k'an bɛɛ don jannatul firdausu la Ala k'o k'an bɛɛ ye an bɛ an ka organisateurs fo minnu ye wele bila ma a ye dɔw ka foli mɛn sisan wa an nana kɛnɛ yɛrɛ fana sɔrɔ cogo min nin tɛ taa Buwake ka bɛɛ ka cɛsiri ni jija kɔ nin jaabi tɛ tile kelen baara ye nin jaabi tɛ tile fila baara ye kalo caman baara jaabi an filɛ o de la aw de ye yiri turu a yiriden mɔlen an ta ye k'a du ye an b'a ɲini masaba Ala fɛ aw ye nin baara min kɛ Ala ka n'aw bɛɛ sara Ala k'a k'aw ye arijinɛ sara ye Ala k'a kɛ hɛrɛ caman ye k'a d'aw ma mɔgɔ fɛn fɛn da donna baara nin na ni sen donna a la Ala b'i dɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka arijinɛ nɔgɔya ye maa fɛn fɛn ka nafolo donna nin baara la parce que an bɛɛ b'a dɔn nin baara belebele sugu tɛ taa bada ko wari tɛ kunun baara kun bɛ kɛ ka sɔrɔ wari tɛ nka bi hali woloden n'i bɛna ci n'i ma warimisɛnnin d'a ma a dugusɛjɛ i ɲɛ tɛ da ka kuma tɛ k'a ci n'i ye baara ninnu ɲalen siga si t'a la nafolo bɔba minnu b'aw cɛ la olu de y'u bolo dugu kunna an b'a ɲini masaba Ala fɛ nin dɛrɛmɛ kelen bɔba kelen kelen bɛɛ Ala k'a k'a bɛɛ lajɛlen ye arijinɛ sara ye an b'an ka karamɔgɔw fo karamɔgɔ minnu sigilen don k'an lajɛ ka tila k'an lamɛn ni presidium sanfɛla lajɛ a falen don karamɔgɔ la ne yɛrɛ sigilen don ka ɲɛsin minnu ma karamɔgɔw don karamɔgɔ dɔ ka n'i sigi k'a bɛ dɔ lamɛn a b'a ka yɛrɛmajigin de yira n'o tɛ an tɛna foyi fɔ minnu b'an kɛrɛfɛ k'u bɛ dɛsɛ ka ɲɔgɔnna fɔ bari olu yɛrɛ ye kuma nin daminɛ anw ye an faw bɛ yen an kɔrɔw bɛ yan minnu ye wajulu nin kɛ san caman ka sɔrɔ an yɛrɛ da ma ɲɛsin mikoro ma olu ma kelenw ka tila ka jɛ u ka sunɔgɔ kɔ a n'u ka lafiya ka n'u sigi k'u den ye walima u dɔgɔnin walima u ka kalanden ye k'o lamɛn o tɛ foyi yira an na ni karamɔgɔ ka yɛrɛmajigin tɛ o yɛrɛmajigin ni Ala k'u sara n'a ye kira ko sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah ma o ma ni yɛrɛmajigin Ala ye k'Ala ta'ala b'i kɔrɔta o tuma an b'a ɲini masaba Ala fɛ karamɔgɔ ninnu Ala ka kɔrɔta d'u ma Ala ka sutura d'u ma Ala ka n'u kisi ka bɔ fitina bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an kunbɛbagaw fo ka daminɛ kɔridɔri la fo ka se yan an bɛ se k'a kɛ dɔw yɛrɛ taara an kunbɛn fo Korogo tile fila yan'an ka na dɔw taara yen ka baara bɛɛ kɛ n'an ye a ka denmisɛnnin caman kun b'a nɔfɛ yen an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye minnu yɛrɛ fana wulila ka taa an kunbɛn bi ka tila ka segin n'an ye an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen Jalo k'a ka mobili yɛrɛ ta spécialement ka wuli fajiri selilen ka taa karamɔgɔkɛ mobili dɔ b'i bolo yan ka na dɛ mais ne ka mobili a ka di n ye ka don o de kɔnɔ ka na Buwake yan n ko hali ni mobili 100 b'an nɔfɛ e ta nin kɔni inshallah an bɛna don o de kɔnɔ o mobili kelen ne nana n'o de ye Buwake yan an bɛ foli lase fulakɛ ma maraka kɛra cogo cogo fila dɔ b'i bolo ne fana ka filaw ye Buwake filaw ye an b'aw fo an bɛ dugawu kɛ aw ye aw ni timinandiya an bɛ dugawu kɛ aw ye ani baraji caman sɔrɔli Ala k'a k'aw ye arijinɛ sara ye maa minnu dara an ka délégation na an tɛna se ka bɛɛ kan tuguni ka da kan misiri kɔnɔ an y'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ don walanda kɔnɔ walasa waati kana na an tan tigɛ ma an b'an baw fana fo hali n'o y'a sɔrɔ jɔlikɛla dɔw b'an n'u cɛ an bɛ foli lase an baw ma an bɛ sabali ɲini bɛɛ fɛ nin kɛnɛ kan wallahi nisɔndiya ani silamɛya kanu de ye bɛɛ se yan nisɔndiya dɔ dɛ nisɔndiya min bɛ aw yɔrɔ ani silamɛya kanu min b'aw dusukun na o de y'a se yan an kɔni bɛ mun ɲini aw fɛ a b'aw jija an ka ko nin bɛɛ lajɛlen kun cɛ basigi ɲamajɔ ani sabali kɔnɔ parce que filɛba wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a cɛ ye aw bɛ yen a k'a bila aw kɔnɔ k'a fɔ ko tiɲɛ na maa wɛrɛw de b'a k'aw kɔlɔsi maa wɛrɛw de b'a k'aw jateminɛ ni fɛn nin nana fari wɛrɛ ta mun tɛ silamɛya ladabu fari ye an bɛɛ tɔgɔ bɛ tiɲɛ a y'aw janto a la dɛ aw ɲɛ bɛ nin image fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛ Facebook direct de la n'o y'a ye k'aw girinna cogo dɔ la fo bɔ ka bin kɛra a la kuma dɔ la karamɔgɔkɛ yɛrɛ fana tɔgɔ na tiɲɛ ka fara aw kan an b'a dɔn aw ka laɲini ka ɲi ŋaniya ka ɲi mais n'aw ko a bɛ ko sama cogo dɔ la a bɛ gɛlɛya dɛ ni bɛɛ ko fa tigɛ ka di karamɔgɔkɛ ma e kɔni tɛ bɔ Buwake k'an bolo kelen to aw bolo yan nin bɛɛ tigɛ se ka di e ma dɛ
atuma anga fuli keni duskuni yani hakili ni ngani yi wallahi abi wasake hali sigile no la dama wallahi ayambo betiget se kadam anya do femi bi duskuna kaba o ka wasake amba fula nin kanun ala ka ke kanuni ala yere mu fo qur'ane kon al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin ko tirima ubina tanyo gon jugo yakiyama fona keramunu katiriya kera ala jati kama ala kamta ko nyonai ala kira sallallahu alaihi wasallam aku sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu grupu wolon flabe kala binu do akalla roshi sumana sini domina ni suma shiti dulen shiti fona kira la roshi sumai grupu wolon flala ala kira sallallahu alaihi wasallam ورجلان تهابا في الله فاجتمع عليه وتفارقا عليه ما فلم نيون كان على جاتي كما ولوبنا دول روشي سمان وكرا نيون في على كما وبفرا نيونا بكرا على دي كما كوبنا لا روشي سمان سرولا اللهم ربي على كان تكون نيوناي أمبال ما يتم من فوسي ساني أبيامي كو إديكاشن التربية نودي لاموي أمبال دو أنتي فاولا مينا يعني سياتي وديني asambe talendo danga malien bamanangana anta do aba foka chege dunkana chugomi ni baji fensen chugomi ko jege mona ba motindi okoro ni baji ya ireke chugomi somono wal majoflila dolendala afene be ba motindi o be femirana adama de mana ireke chugomi kuma mi be minenodi wati do temena karamugo bamun temena uluma temu te spesialement lamo kama ne madili kamme ko Muhammad Sherifu yetemu do ta spécialement ko lamo ikon ba ya dabe sa dono me temu yire titri kai ma fa ma kede masiga ka kene beka me ambora ka kene min kalama temu spécialisé len do lamo kan ne ma ba kalama kule yakuba ala ka yafam ani kram wo bilibili munum be Mali la Guinée Côte d'Ivoire Burkina ambora mun kalama nan fawdo uluka wati la temu kunte konante ka temu do ta ko lamo mona parce que feminte ni ko ibe kuma kan nafa be doya am ne ka wati la lamo chiena jako ya am be kuma lamo ka wala sallamo kanya way wajibi di lamo ma chien ulu ka wati ulu kuma femi ka kachaya o tauhidu di ka ala ka kilini o kuma de ka kachaya o ko fe seli fene be nyamo go bolo chugomi islamia mabadi o yere islamia fondation ulu kuma de ka so ya sura adamadi be maloya adamadi be siran gashinye ibe siran alanye hanni kalam batila wallahi ku misran ngabiyam bena klemi ma foni ala hinarana kadaka anye be demsenu na jugomi anyere demsen ma gashi jey ngam fene ka dugu jera utanye fona karanga chabaro bawe ha shije munum biya urube mundo ala antu do ala na am fene yemuyi anyela am fene be se ka munfo shifin chama biya se ka foda an gwanga malien gana ni wulla sogoma mo gomi nye abe nye komi min ka kile kono se ko nyogon kede foni nye dimi bila ni nye dimi ko ni tile ta ka nye komi nyogon ko ni soro am wulla awnye anye fen chama nye ma chama nye ya anye chama me ore kama education temu ibe se ka lakale hal ni ma qur'ane daile ma hadisat daile wallahi ba fo ka bayan ka bi watima asi nyedimindu kono dimite benye ba la jinye kera chokono bonan ko anchiena ne kala yinte mali dorainde jinye be de beni phénomène kono sisa wallahi nitra amerique musubunu kalfaila ay do kanyede ande wamba kanyere nyina ande muna nitara Europe o domba be kene kaya katimenga nserai ngamasigi musigilembe wo fleni no yejani bebe joro fenjumena idei abela banchugodi a jogo benya chugoti wani tarazi fena beti wallahi yali samu sambe tali mi ka hijela ambal mamunu be no ya me kan nana ubina fuli blama Madina Makka Mina Tanzan Qur'ani Arafa no serai fuli ko fe obe do nyina fe ankara mo e be do kanyede ande unjeni ene ngo magan fene yawa kolu de taka juguna dai halim maka o beddo nyini fe ka fo ko de unchieni oba ira chenne kera boy nimma ngambora kambe kata yele kulula nimma ngambora ni kuluche tayorote ntugone de amta famu fiu ka fo ko de mesoro maka mun jogo chieni
wa maganka wo baga do nyini karamo yere fe bi kwanga do ko ye ku de un chieni o bayra la mo kera banaye bi ay jie be labo ha coronavirus fle ka mawshin nyana chugomina la mo ka juguno yu corona nana la mo baliya soro anveya sanji nana soro jibe kolonda la kaba anana soro yi bo bayra ni banaka jugo katime corona ka juguni ebola yi aka juguna nga jie bana to dalembe parce que bana nunu madola afarani yere mineni na o yikishile madola na yimineni ni furata o ya bane mellamo bana madola na mafaranyo anka demsenu mbese kasira nyana mata jugomi abu nyana kuta ni fane nyuma yi kasoro nyumante okoro ko fa bele jelen kan ka fara demsenu ka wala sawo bese kanya jugomi lamo nana se côté dola fo ala yesele fardaya an kan jugomi ani sun ani jaga ani heji masaka dinglan ala yo fana ke fardaya an ka jugola akra wajibi éducation te temu simple te ndoro kamanda kalameta ofente de wajibi de do yiki dingla ni maglasini sira tu tikete fala ke nyini ka dem senu kala halal ay Quran ne sura la je suratu tahrim suratu tahrim Quran kono kadam ne suratu fatiha la katab la nasila ya ayyuhal ladina amanu afora Quran kono shinye bishigi ani kono tonde shinye bishigi ani kono to Allah ba répéter ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu shinye bishigi ani kono to na shinye bishigi ni kono to bebe munu sura fla de ni nyoganche Quran kono afolo be suratul baqara kono aflama be suratu mana labam be suratu tahrimin suratu tahrim ya ayyuhal ladina amanu labam forai kadamina suratu tahrim na kana bla birabbin nas ya ayyuhal ladina amanu warati tukuni o ya ayyuhal ladina amanu fora suratu tahrimina afora shinfla ashiya folo ala yodi nyeshi dutigi uma ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ala ko mamunu limanara ayawire kun kishi anaw kaddimbaya kabota suna torom وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جهنم من فلي كان أنك جين تسمتي كلين أدابون لغو يفن جمي الناس والحجارة أنا مدين كنترو كجهنم من ناي فرقرون كوفلي تسمى كنا ولا سجهنم من يبسك بني تقومنا تسمى من بمنني أنا مدين ani gababuri o te tasuna fitini fama na wuli adama dina chugo iti nyogona do sentige ki ka daga dado nai o te gew ikungulu nyagamina chugo adama de yoro shiteke ka tasuna menena ijina me jahannama be meneni kafiri abe menena bo fem mimba to ibe do jahannama na o doye mara chini ni kera fayi ma joyi plasila ikera bayi ima joyi plasila be mala sitasuma Falau ta'ala ka ayat do jigi kren yala wala sauka ke marakela nyumoyi wa tasuma mindo atasuma kafarini jin tasuma ni shin bi woro ani konontonde kra yo jede fo Bukhari la de akwa ka tasuma min fleni ka tigara ka bo jahannama tasuma bi wolon vlaman akele me ina fo ni jahannama tasuma kla bi wolon vlaye ka kelen ta la o de fle nyana ya a volcan a essence karbera tasuma o a furu kono fen togo ko tasuna a bebe kelen de kono a to bi woroni kononton o de be jahannama nay o bayra adama de mangante ka son yi kasa ka kila ka do jahannama na kren yala afrike akana so ka se tasuna ma de wallahi akana te mali jahannama da fe kuma te ka do akana so amade parce que jahannama aya la je jinye kono ya toro fen be population ka africaine ta ka juguna be aka juguna be ko emo here soro imo nema soro e ka kila ka sai ma arjina soro e kunga nyina jinya geleya ko fe sale ka bo jina e ka kila ka tasi jahannama kono tuguni wallahi wadi khasra dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin ara madin taka jina ki ta kiyama wadi ni ma fen soro jina ka kila ka ta do jahannama na ala kan bele jelen ki sheka bo am ankara mo ba do be yako koni jin tasuma be faranyon ka kabla kulu sanfe ni jin kulu be faranyon ka ke kulu keli kulu fen be jin na le mont Everest kulu min ka jani jin kulu be ye woye Everest mun be Nepal akara Everest ya akara Mont Blanc français akara Kilimanjaro ya akara Nimba ya akara jin kulu ba fen
n'a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kulu kelen ye ka diɲɛ tasuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a bila diɲɛ kulu sanfɛ k'a tɛ se k'a yele a tɛ bɔ a nɔ la nka n'i ye diɲɛ kulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gabakurun kelen ye k'a fili jahanama kɔnɔ k'a misaliya kelen mɛ komi n'i jɔ kɔgɔji da la ka gabakurun fili kɔgɔji la u bɛ tunu cogo min kulu bɛɛ bɛ tunu jahanama kɔnɔ cogo de la kiyama bon n'a fɔra adamaden ka taa fili o jahanama kɔnɔna la yɔrɔ y'a k'i yɛrɛ la dɛ wallahi y'a k'i yɛrɛ la e bɛ sugu goya min bɛ e bolo yan n'o ye lɔgɔ goya ye nin tɛ foyi ye n'i bɛ silamɛya la denbaya kɔnɔna la cɛ bɛ k'i tɔɔrɔ n'i ye muso ye muso bɛ ka cɛ tɔɔrɔ n'i ye cɛ ye nin tɛ foyi ye n'o y'a sɔrɔ limaniya b'e la bana minnu b'an na fantanya minnu b'an na hakilisigi minnu b'an na a si man d'an ye nka a bɛɛ ye fitinin ye jahanama lajaba kɔrɔ a bɛɛ ka dɔgɔ jahanama lajaba kɔrɔ ni bana minnu filɛ nin gɛlɛya minnu filɛ an kan fantanya minnu filɛ an kan hakilisigibaliya ni sara ni donna arijinɛ kɔnɔ wallahi i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ bon e filɛ gɛlɛya b'i kan fantanya b'i kan kɔngɔ b'i la bana b'i la i tɛ sigi yɔrɔ ɲuman na wa diɲɛ kɔnɔ maa si t'an fɛ ka da kan i fini don maa si t'i fɛ o waati kelen e ka tila ka sa ka don jahanama kɔnɔ yala i jo b'a la wa i jo t'a la wa fɛn min bɛ arijinɛ sira dayɛlɛ a filɛ nin kɛ lamɔkɛla ɲuman ye n'i kɛra lamɔkɛla ɲuman ye ala ti kuloru nin lajɛ wallahi i ka baara ala b'i nɔmɛ n'o de ye a ye lukumani lajɛ kuranɛ kɔnɔ seyidina lukuman aw lukumanul hakim nabi ɲuman kun tɛ o karamɔgɔ caman ka kuma na nabi ɲuman tɛ kira fɛnɛ kun tɛ ko maa ɲuman de kun do kɛna sɔlihan mina sɔlihin maa ɲuman de kun do mɛ a y'a lajɛ ala ye suran kunturu de tɔgɔ da lukumani na kisatigiw yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna ko lukumani kun tɛ farijɛ ye ko farafinman de kun do a kun cɛman yɛrɛ fɛnɛ maa cɛ ɲuman kun tɛ a finna a tilara ka kɛ cɛjugu ye nka o bɛɛ la ala ye suran tɔgɔ da la k'a bonya ni sura ye suratu lukuman fo ka diɲɛ wuli a tɔgɔ la suran bɛ kala a n'a ka finya nka nabi ɲuman dɔw bɛ yen o tɔgɔ la suran tɛ yen kuranɛ kɔnɔ musa de tɔgɔ fɔta cayara ni bɛɛ ye siɲɛ 336 ala ye musa tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ mɛ suran tɛ yen ala ye mun tɔgɔ da la isa fɛnɛ tɔgɔ la suran tɛ yen ismaila ta tɛ yen isaka ta tɛ yen yakuba ta tɛ yen dɔgɔyama tɛ dɛ mɛ ala ye lukuman de bonya ni suran dɔ tɔgɔ tali ye suratu lukuman alors que ko arabu kun tɛ jɛman tɛ mɛ a ka finya ma bali cɛjuguya ma bali ala ka bonya ni sura ye mun de la ala ye nin da lukumani na k'a da ka lamɔ kɛcogo ɲuman kan wa iz qala lukumanu libinihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adim Allah ta'ala ko waati min lukumana ba k'a den nadi a ba k'a bilasira a b'a waju a ko n di kana dɔ wɛrɛ bato ka fara ala kan dɛ ka fɛn dɔ fara ala ka bato sira fɛ ko yɛrɛkuntɔɲɔ don mun barika ka bon la zulmun adim i yɛrɛkuntɔɲɔ ka da kan ni sara k'i to filankafɔya la k'i bɛ taa jahanama na lukumana ye fɛn fɔlɔ min fɔ a den ye o de ye tawhidu ye fa tawhidu awalan a ye tawhidu de kala denmisɛnninw kunna n'o kɛra denmisɛnninw b'aw dusu suma i den kala diinɛ na mɛ a kan ka kala diinɛ fɛn fɔlɔ min na o ka kɛ tawhidu ye ala kelenbantiya o kɔfɛ de seliw bɛ na sunw bɛ na alabato tɔw bɛ na parce que lukumana yɛrɛ ka kuma kɛcogo la a y'a daminɛ ni tawhidu ye o kɔfɛ kuma wɛrɛ min tugura a la dɔw ko ye ala ka kuma ye dɔw ko k'o ye lukumanu yɛrɛ ka kuma ye wa wasoyina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin Allah ta'ala ko a ye adamaden na di masa fila ye ka ɲumanya k'a ye ka da ka i ba ye ta kɔnɔbara la lafo wɛrɛ sanfɛ ba bɛ kɔnɔ ta waati min n'i bɛ a dɛbɛ la e tɛ foyi ka bɔ ji la ka kɛ jeli ye ka bɔ o la ka kɛ sogokunkuru ye tile 100 ani tile 20 kalo 4 o bɛɛ kɔfɛ de sa i bɛ sɔrɔ ka kɔrɔbaya i bɛ sɔrɔ ka na kalo 9 dafalen dɔw ta san 1 dɔw yɛrɛ bɛ caman kɛ o kɔfɛ kunun bi kɔni tɛ kalo 9 o y'a caman ye e nalen o kɔfɛ i masa fila de bɛ tila ka o kɛ b'i la i bɛ sigi cogo min i bɛ taama cogo min i bɛ munuma cogo min e yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min i fa n'i ba kɛrɛnkɛrɛnyala i ba ala k'o ɲumanya kɛ ni fila ye kuranɛ kɔnɔ ni ala ye kangari da kuma o kuma aw kana dɔ wɛrɛ fara ala kan dɛ la tushriku billah wa bil walidayni ihsana a ye filankafoya dabila ɲumanya a ka kɛ aw fa ye a ka kɛ aw ba ye kana sɔn i ka kɛ dangaden ye la yadkhulul jannata al-aq ala kira ko alayhi salatu wasalam
ko sosoli kɛla tɛ don arijinɛ kɔnɔ yani aqul walidei masa fila sɔsɔlibaga o de tɔgɔ an ka bamanankan na ko dangaden e fa y'i lamɔ ten i ba k'i lamɔ ten e fana kɔrɔbalen e ka jɔ i fa la denmisɛnnin dɔ bɛ yan maloya b'a la k'a fa yira a teriw la ni de ye n fa ye yan maloya b'a la parce que ale ye tɔgɔ min sɔrɔ a ye dawula min sɔrɔ bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ dugu kɔnɔna na k'a fɔ ko nin ye n fa ye o maloya b'a la parce que fa ye cogo man ɲi k'a ba présenter a maloya bɛ dɔw la ale de y'i ta k'i bɔ i nɔgɔ la banakɔ t'a la ɲɛgɛnɛ na k'i sanuya k'i don kalan na e bɛ tila ka jama i bɛ taa maa mana kɛ ala bɔtɔla ye cogo cogo i selila ka sun k'ale kaba minnu siɲɛ joli n'i sara dangadenya kɔnɔ i tɛ don alijinɛ na dɔw bɛ yen nɔ olu ma kɛlɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u yɛrɛ la n'u fa tɛ dɛ u bɛ jamaw fa kunna u bɛ jamaw ba kunna a dɔw fa b'u wele u t'a jaabi ba b'i wele i t'a jaabi kuma tɛ ni e yɛrɛ nana tunga na i nana wari ɲini na e bɔra k'i masaw to cogo min i b'a kalama e bɔra yɔrɔ min ni yen kun ka di i tɛna yan nka i nali fa mana e wele k'a bɛ fɛ k'a ka préoccupation dɔ f'i ye i t'a la k'a appeli ta yɛrɛ a ma ko si t'a la munna ta k'u ka kuma ka ca n'an y'a ta sa u bɛna an deli de k'u ka dɔ di n'i ye bannen ye n ko dɔ de y'i lamɔ anw b'a fɔ bamanankan na n'i kɛtɔ ye k'i ka nɔnɔ bila kunun na i ye dɔ ta kɛnɛ de min ka caya i ye dɔ ka kɛnɛ de min ka caya e fa de y'i ladon i ba y'i ladon nka bi e bɛ wari tigɛ i fa la i bɛ wari tigɛ i ba la e tɔgɔ ye jumɛn ye o de kama ala fɛnɛ y'a yira ka masa défense ta den o den ye nin kɛ k'i tɛ don arijinɛ kɔnɔ mais dɔw yɛrɛ ta tɛ ka fa jaabi kumakan jugu la dɔw yɛrɛ bɛ fa gosi de walahi dɔw b'u ba gosi Europe n'Amérique sisan ko dɔw b'u ta faga de e ma o su dɔw nalen yan k'a den y'a faga o su dɔw bɛ na Afiriki yan an b'a jɛnaja kɛ yan a dɔw b'a bɔ Amérique a dɔw bɛ bɔ Europe i ma se k'i ladon ka nin baara bɛɛ k'i ye i ma se ka foyi kɛ k'o sara fo k'o bɔnɛ o nin na barikaba y'i sɔrɔ fo ka saya s'i ma i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ dɛrɛmɛ kelen kɛ dɛrɛmɛ fila ye wa dangadenya n bɛ mun fɔ aw ye denmisɛnninw aw de ka ca jama la yan hali n'i ma fɛn sɔrɔ diɲɛ na n'i kɛra masa ladonden ye walahi fɛn bɛɛ b'i bolo i jija i fa ka dugawu k'i ye dɛ i jija i ba ka dugawu k'i ye an bɛ diɲɛ waati min na sisan barika de b'a ka mɔgɔw tɛmɛ ɲɔgɔn na ni barika t'i la diɲɛ kalan bɛɛ kɛ walahi i tɛ taa yɔrɔ si mɛ ni barika b'i la hali n'i ma tɛmɛ damadɔnin kan walahi ala bɛ barika don i ka kow la hali tabalini min b'i bolo ka yala i bɛ kɛsu min yala i bɛ nesikafe feere minnu kɛ ni barika b'i la don dɔ walahi i tɛ gulon maa si la ne m'a fɔ i bɛ kɛ miliyɔnɛri ye n m'a fɔ i bɛ kɛ miliyardɛri ye mɛ i n'i ka sutura bɛ sa parce que barika b'i la mɛ n'i ta kɛ ka mansa nini i fa i t'a bonya i ba i t'a bonya kiyama lajaba tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ ye ala bɛ den dɔ d'i ma i ye fɛn fɛn k'i masa la o den masina b'a juru sara i la ayi o tɛ kɔrɔbɔ maa o maa y'a fa dɔgɔya yanni saya cɛ ala bɛ den dɔ d'i ma hali n'i ma den sɔrɔ waliden dɔ fana b'i dɔgɔya a kɛra i fa ye a kɛra i ba ye o juru bɛ sara dɛ mali région dɔ bɛ yen 2005 a mɛnna dɛ 2005 ni sisan cɛ san 10 ni caman don an taara wajulu la yen an kumana dangadenya de kan n tilara yɔrɔ min cɛkɔrɔba dɔ ye micro ta wulila k'i jɔ a ko karamɔgɔkɛ bɛ bɔ min ne ye n bɔ dugu f'a ye ko n'o sɔrɔ i kun y'an ka dugu fɔ kisa min ni bɛna fɔ n b'a fɔ n k'a kɛra i ɲɛna ayi n ko ne tɛ bɔ aw ka région yɛrɛ la kuma tɛ dugu yɛrɛ ma cɛkɔrɔba bɛ nin lakale waati min a si ka surun san 70 la 2005 a k'olu yɛrɛ ɲɛna dugu nin kɔnɔ yan an ye wajulu kɛ dugu min na nin olu yɛrɛ ɲɛna ye olu filan dɔ tun bɛ yen denmisɛnniya la baara si tun t'a la a yɛrɛ wolofa sɔgɔma o sɔgɔma yan'a ka bɔ a b'i ka wolofa de kan k'a ba dɛbɛ walo ka fa gosi a b'o de baara kɛ o kɛra olu ɲɛna olu yɛrɛ bɛ taa la fara i fa to yen mɔgɔ tɛ fa gosi n'i ye nin kɛ ala bɛ den dɔ d'e ma mun fana b'i gosi a tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn cɛkɔrɔbaw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛna ladi karisa nin dabila i fa ye ko k'i la cogo cogo i kana nin baara masina k'a la nin tɛ sini ɲuman ye mɛ ko halaki bɛ maa min nɔfɛ a tɛ ladilikan mɛn ni ala banna ɲɛmɛrɛ la a b'a tɛmɛ sira bɛɛ sɛw ka suruda de ma sɛ dɔ b'a tɛmɛ tɔ to dɔrɔn a b'a kunna o kɔrɔ ni danga bɛ fɛ ka wuli kɔ sababu dɔ de bɛ wuli k'i jɔ o de ye cɛ nin sɔrɔ cɛkɔrɔba de bɛ ka nin fɔ ɲɛna tan a k'u tora nin cogo la fo kɔrɔ nan'u sɔrɔ a fa nana fatu u filankɛ nin a fa nana fatu
fa sara ale yɛrɛ de kɛra dutigi o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ ye den minnu sɔrɔ yɔrɔ n'ala bɛ fɛ k'o tajuru sara den d'i ma ala t'o kɛ den fasani ye ala b'o kɛ den kɔgɔlenbaw de ye mun jɔlen don a bɛ kɛ ten de a tɛ fasa dɛ ko ala ye den dɔ di cɛ nin ma o den kɛra sanfa dugufa de ye k'a kɔgɔ k'a bonya ka barika don a la a fa fɛnɛ ba ka commencer mun kun bɛ fa dɔ nin gosi o den kɔrɔbayali o fɛnɛ sɔgɔma o sɔgɔma yan'o ka bɔ o fɛnɛ bɛ to k'i daraka fa la a bɛ to k'a gosi de sɔgɔma o sɔgɔma dɔ nin ta kɛra olu ɲɛna cɛkɔrɔba de b'a ka kuma nin na kɛlɛ a ma kɛ ne kelen n'a kelen wallahi a y'a kɛ jama de cɛ la i n'a fɔ aw filɛ cogo min micro yɛrɛ la a ye kuma nin fɔ yen de a kɛra ale ɲɛna dugu nin kɔnɔ yen a ko a ye fɛn fɛn k'a fa la ala ye den dɔ d'a ma mun b'o juru sara a la don o don a ko mɛ don dɔ denkɛ dimina kɔrɔ o y'a gosi k'a gosi den yɛrɛ dimina k'a ta sen ma k'a koronto k'a bɛ taa fili dingɛ kɔnɔ a yɛrɛ y'i dalen to dugu ma ko denkɛ ma ko heyi a dan gosili ma dɛ ne ye n ta gosi don min ne m'o sama sen ma i dun filɛ k'an sama sen ma n'an ye nin fara kan o y'a ko tɔ bɛɛ tiɲɛni du ma kɛ dangatɔ du yɛrɛ ye sa wa fa ye mɔkɛ gosi den fɛnɛ ye fa gosi mun fɛnɛ ye nin kɛ o fɛnɛ den bɛna mun k'a la dangadenya bɛ ten de a y'aw jija parce que an bɛ diɲɛ waati min na bi image de b'a ka adamadenw touché a bɛ filimu caman lajɛ nansaraw bɛ baara caman kɛ a kana fɔ a bɛ ɲɛ k'u fɛ dɛ anw ka danbe tɛ sɔn a ma an ka diinɛ tɛ sɔn a ma fɛn min dun ka nɔgɔ anw ma o ye ɲɔgɔnnadege de a kana sɔn nin ma wa mara ka tiɲɛ bi an ye nin côté fɛnɛ fili sira la a y'a hakili to a la baara ɲuman tɛ maa o maa bɛ yen k'a fɔ k'i dilanna hadisa jɛlen bɛ yen kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko fɛn foyi tɛ yen ni fa y'a di den ma mun ka ɲi den ma ka tɛmɛ jogo ɲuman kan n'i ye jogo ɲuman sɔrɔ kaba banna nka ni jogo tɛ adamaden na i mana baara ɲuman fɛn fɛn kɛ mɔgɔw t'a considérer wallahi jogo juguya de b'a adamaden kɛ mɔgɔw bolo daba ye bagan e ma ye suratul araf la Allahu ta'ala b'a fɔ kafiru la gositɔla la ulaika kal an'am bal hum adall Allahu ta'ala ko ninnu kelen bɛ komi dabaw bal hum adall k'u fililen don ka tɛmɛ dabaw kan an ka faliw ni sow ni fɛn tɔ ninnu k'olu bɛ mun kalama ko kafiri t'a dɔn inna sharra dawabi indallah alladhina kafaru maa min ka go Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o ye kafiri de walla mo dun bɛ ka taa cogo min na n'an m'an janto an yɛrɛ la baara bɛ ka tiɲɛ dɛ wallahi baara bɛ ka tiɲɛ cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ bɛ so kɔnɔ i tɛ yen ko foyi a dɔw bɛ si kasi la u bɛ tile kasi la u denw bolo parce que se si t'i ye foyi t'i bolo i bɛ se ka den bali fɛn min na i kɔrɔla kaban kɔrɔ ka na man di o i kɔrɔla kaban n'i kumana denw t'a jate yɛrɛ waati dɔw bɛ se adamaden ma an bɛ ka taga cogo min na kunun ni bi tɛ kelen ye dɛ kɔrɔ ba ka cɛkɔrɔba caman sɔrɔ i yɛrɛ ka du kɔnɔna la denw yɛrɛ bolo i tɛ yen e sara kaban i ka kuma tɛ minɛ kuma tɛ sara i la e yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛnw de ye ten dɔrɔn a b'a ka tɛmɛ mun b'a ka kɛ o dusukasi k'o fara i ka bana kan e b'o ni si ta wa i t'o ni si ta o don dɔ sɔgɔma u b'u jɔ i da la buwa ni sɔgɔma siɲɛ joli i tɛ kuma u bɛ dayɛlɛ ja i tɛ yen i sara a mɛnna dusukasi ma ye adamaden ma dɛ e hakili to nin na kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw bɛɛ ye bagangɛnna ye wa aw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲininka aw ka bagan lahala la bɛɛ bɛ ɲininka i ka bagan lahala la o kɔrɔ masa bɛɛ sini ala bɛna t'i ɲininka i ye den ninnu dilan cogo di fa ani ba parce que kira tilara k'a bɛɛ ta cogo ma hadisa jɛlen na hali muso mun ye dutigi muso ye ala kira ko k'o fɛnɛ bɛna ɲininka sini i cɛ ka nafolo i y'a kɔlɔsi cogo di i ye denw kɔlɔsi cogo di responsabilité de bɛ bɛɛ bolo famille kɔnɔ bɛɛ b'i ka responsabilité assumer n'i ma sɔn a ma i bɛ taa Alahu Ta'ala sɔrɔ i ɲɛ ye o de kama fɛn duuru bɛ yen dɔnnikɛlaw ko n'o dafara den o den na ko den mansa k'i da ka sunɔgɔ k'i den dilanna den ɲana an b'a fɔ de ma arabukan na ko at-tarbiyatul mutakammala éducation complète o dafara kaban fɛn duuru ka den dilan den ni sira fɛ ka den dilan den hakili sira fɛ ka den dilan den farikolo sira fɛ ka dilan jogo sira fɛ ka dilan ka cɛya ni musoya sira fɛ o de ye tarbiyatul mutakammala n'an b'a fɔ a ma tarbiyatu ruhaniya aw ruhiya wa tarbiyatu aqliya wa tarbiyatu jismiya wa tarbiyatu khulqiya wa tarbiyatu jinsiya fɛn duuru
kay den glande den ni hakili te folo de ani iden yere ni mese ka ken ni nyumanyi akana ken ni juguyi se demseni kan ni jugu be damene kabina demsen namado ha otumana iko goshi ka boy den kabina fitini sanfla sansaba nyeba la be frifini nu faga abe dugumene mu faga abe to mu faga nako kabe fen faga fayi kana ni shi faga shiman arabe yini ka kama yi mona ba fo kama yi ambe korobara tende ha ala am fitini ya me fo ko ni fitini e chefan balabala lendun kibeke boboyi e fitini ambe bo kalama kuma mi wasro chefan chama tara kan dawe ja chakorobanu nu kunga fere de kundo u shewu mana fanda dem sanu meta chefan ta ba balabala ka bo wala sa u ka shewu fanga toyi u ba fo ni fenfe chefan balabala lendu ibeke boboyi am besra na boboya nyanyu ka chefan toyi bo fen do be kangar be daye atoyi amai akoroti fiu me chakoroba fere de ni demseni e fenyana ma faga dabla hanna korobara nimbo ma fenunu atema gerala me dem fitini be ton faga be dugumene faga be menemene ufa mana fenfe ya ba be faga na bora sansaba sanani na dona sanduru worola anyeta na beke mgo ka shei na e shemi ya bo shunye walma bo fa na bora tana tanifla tabeke saga de ani ba o kofesa be do mishiula na ma mishimishwe abufa na temeno la be adamadin nimbo atado kay ko kere awnya be demsen chamana mu go fagala a chama korobara na tayidi koy ama chwa kande ayada mene femiseni fagadela uluma makonya nyekoro abada madin fa atado ko kera atado ko fenkera o bayra yi dinglande misra fe dinka ke din ni nyumai o be glani fen jumay hali kuma dola yeddeli kala donnana itemetola misri dala grebu be fi sabilillah waram sendi dema ko tadi chenima wal ma di musokorobam edde rebe entrenenina abe koroba kuma bado ko ja mo kanga hina desabatola o de ni ka education kabina fitini abe korobani ni kayele aflana o de tarbiya min nahiyatil aql ka dinglan din hakli sraf hakili kana tiɲɛ kire sabo glan sallallahu alaihi wasallam ni hakili de folo yana ka se farkolona ay abdullah ibn abbas ka education naji kabina santan do baka kai atogoma de yadda la ko hibru hadhihi al umma no abdullah ibn mas'ud yi ha abdullah ibn abbas o drapeau ta ka to demiseni yakono hali kira fatule sabo chakoroba ka bonya toraka parce que kire ya glan a hakili la kay bun zubairi glan a hakilila o era la mona la kira ka du kono di imma ya bitu ka fam baisha tuma ko abdullah am baisha tuma den soro abal maka asma'u o de denye zubairu kun awam o de de abdullah ibn zubair abe faisha tuma de ko abdullah o abdullah de kodu o abdullah ibn zubairi la bana chogodi islamiya histoire la mo mi alkabachi ka jokanya hijru amba fama ko al-hatim ko jemani mi fla al-kaba kare fa al-hatim nabe fama ko hijru ismail ko do al-kaba kono ka ke subazmai ka dafla kala ibe do mun fa ni be bo mun fa kelente abdullah ibn zubairi de yak yani hajjaj ibn yusuf ka kele bolo labbe ka tarafa gamaga alishi du shuara meni bekra la kara salen ko fe me joni hakli ni gla ala ka ci den do ali salatu wassalam amma ko bo education no na de la ka den hakli glan ka hakli glan wani telefoni kleni fona la farala mo mi kan fem bebe ni telefoni no kono ale kama na yira ko telefoni anya to ko je doni ba ko portable di parce que kabin ni na montre te marché tuguni trochi te marché tuguni radio ere te marché tuguni aywa follow radio bele ba de kuntan kanta ya di bele ba maninga radio bele ba nunu de ko mesigi tabali sambe ya ode kuntege ya ni abe wajulu la resirement kumeke o de la radio fla dro tabali be fadim o de kumeke follow anana bola karajo do ya doni katpelu ni depile ka bola ka ke dictaphone fitini me o be banabi hal journal si ibe telephone de yabulo abaka resirement be kenai watu be yele madi wa tilka al ayam nudawiluha bayna nas arma dimbe ko yele ma de Allah taala be ko yele ma ni yoch o be la jelen temana
nga bini clé de be téléphone ka jinya ci wallahi abe be soro ni fene ko abe ni ko wala kama téléphone ni nana na hiya ijabiya be salbiya fene be salbiya ni baka bonya be ka teme ijabiya ka kelma ko mi côté négatif o baka fanga soro côté positif ka abaka fanga soro aka note watu temana chakorobo be ya ante Côte d'Ivoire maîtriser ko sobe ibe ta soro famille quartier rebe kono famille kele téléphone fixe be soro famille kele be ko téléphone fixe ni dembe français wal américain na be feki wala rendez-vous de beta téléphone be munu ka do kono abo wele ay ci blagata fon fay ko ni do ko mina wele dimanche do ka ko soro ko do kono dimanche 16h akara tan de dem sanon ko Allah ci den de be bo kata ci foy fay wal may ba I dembe feki wele dimanche do ko asro clé duru clé nani o beni dimashiche oniso dia ere fe yani ka telefoni de klola hadi te fa duminina aniso dia fe wa domi na be fe kana telefon na me ataka ta yoro lade me ado abi pari dia bi pari aka daga bana finun atemetola ere nay mo gofo ndembe fe ka kuma fe bi ko ngana lame ataka voyager de telefon na me dama abi pari o be mu parce que a curiosité de kuma mo la wati mais bien ko yele ma sisa Saudi ere kuno nama kabini munu kumbeke ibe mogo ya rana mogo keme ni ko fo arambe golo a bebe kabini de no fe bebe fe ka wuleli ke kren yala heji wati mais bi kabini be bina ti kabini ere Saudi ala tukune abana Allah ere fe ya kabini ti tukune wono ta be sanga sora yawo ni ne bebe bulu ibe tamana ibe wulina ibe fe bekena abe ba kono bonanga fembe glona ni na wati kili anga na nyina ka foku jinye di fleni ngono ni ya di dema yana kan nyuma ya ka be chieni ne ke kachaya Allahumma rabbi funa la yekelengele munu kishi o ba ire ba donki fa femba kono ika utiliser chugo fenenya no de kara bara be nyata meni market ndoro bara be chiena bo ba ira ni mbaka jouer demsanu hakilika na du jouer demsanu hakilika bina jouer demsanu ka kalanka eyi dendo kalama de wala saka nyesoro mais téléphone yi denga kalamba chi ati dashu kono ni 2h du matin 1h 3h ati foila whatsapp kono walma youtube walma facebook abode kono wa odi reality de odi chinye fen to ya te dala fen to ya te dala rekama ka gele ga jini biya ka téléphone kono ko film pornographique do enregistrer lente téléphone kono misiri la selito ulada kafati ibeta misiri la wati be bislamiya tamashin yala oye jaman nya koroko yede ma ere kele sokono femi be telephone kono nya kana dakande abe femi na je nya kana dakande ala kama do ti so ka telephone ere ka singa ka di kunu ere isga ko me telephone koloshini bela e muso ba fo ka telephone de ame karsa wele bisin ka damati parce que ni ye kasran ko do de mayu ni ye wati be bolo bi nun ko sumusumunina ima somi kasa de la iso mena kasa de la ni ye kasran fendo de be muso kumbe do cheka telephone kono n'importe comment che fene be do ata kono ashiti dimi bagabagaliti manga bi wati che joli be son ka telephone dia musoma appeli demande sur la page muso joli be son ka telephone di chema appeli demande parce que ambe ba do femi ma kono a chamana manka dogon club be chini bon ni ko tara ni chogola duran kan jampare fen intara jouer demsem hakilika ka jouer dinek ka ta jouer ika education ka hali anga la batu wallahi telephone baka jouer kan awa jouer kan follow misiri kono ni salamu blara ka be ya ka zikrula koloshi be mumbolo mun tabaka ketigel bebe subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah bebe gitake militi duru militi ta bebi no la machite wuli beba ka zikaru ke misiri kono ni clara be do ke be taba ngabi ay telephone masuba la je ni al mami assalamu alaikum bla kini fe kabla no man fe rebe salamu follow bla kini fe o koni bla chogo kan assalamu alaikum rahmatullahi kini fe mais salamu flana o be bla poche kono de poche go sura ibulo baga telephone na bodi ibaka la je message munu jigina I presele ndo ko laje salamu flana te da fayre do be presse ce téléphone baka sona ko be sonné arebe presse al mamina
almami te klali salamu flana na libi singa ka salam bla ka wuli ni telefoni ba ye pamba na sofa la abe bo kene makatara laji hali kaburu la bi telefoni ma interdit amolo ebe wole ba da yukulo la ya fama me kaburu donna a to nshinkili wana faga ikadu ni jana jaire ma fe mi bo mo la fen jume bi no bo na tuko wallahi akagele o telefoni de kera jadugu laje ibita soro wal muso do photo be telefoni grand sans do reta langulum photo chaman de aresrele mbako do reta endu muso do de photo ba ka o afficher de be telefoni grand sans endu koni ali fara fi muso te endu muso do na isigi grena bi to ko labo teru ba ni ga koni yimi ko bo abi do de kenyi minan de furu ko koni yere nege da koni eta esa ha muso be endu atado kere ba afrikiya e ko anga do ke kebna ni furu almami jume bo furu sire taro jone bino furu sire ki yere negen doro ki dusu tien kay hakli be nyami abete telefon goni ya banka la jeni hakli nindi hakli yoro tarbiya ya kele no kachin asabana min nahiyatil jism sharia mako be ala farkolo la vie privée ko kuma nunu ya anga kuma kuro ubi sharia ka yeta ni eka fota ka janywana mami be fe kanya ibia fo moko krobo yo ko nga vie privée do ate moko intéressé wa o kanga fa afrique ya ha ka wulu moko utigela ka moko utigela isa dum fene moko di bini boy noko jila ki kasange ka selika ka ti da dinye kono e ko eka vie privée o privé ma ro bem ma si tu sais ka dado eka la mola fo kan sira nyogoni kunu la mola ya chakoroba be dindi ye dindo ye kare kono ni din fenfenye ka be jugo kolona ita do ita fa do ita bado o jugo kolo iba gushi ka boala o yoro bela fo ite boala ere be shi abeki iye mu ere corriger abesran kata fo famina ka fo ko karsa di ngushi parce que fa bado karsa ti bagay ma gwanza ni ya fa fene be do faraka ngabi ala je hali balma kelo du kelin kono eti se kam magay koroket dina koroket se kam magay dina ashise kam magay ngon dina aw ko la ko maraka nya be nya chugoti bekundi do fenga kanga balma ya kungadi de me kabna nya muso furuku muso nana do anga balma ya ninte ka sochi turu da dabe ko muso ma faso balma ya chin o de bina chela balma ya chin ka utui otuma ko yimo ko sugu jumai muso de kana o ka balma ya chin o sigilenya na ne ma fongu kayne wal ma fa be chin ne do de nyuman bala juguman fene be ina fo che fene nyuman be juguman be me amalo ya kanga an mene kamane ngoro juri du gele ngono aw ka balma ya chin na hali ni dogoni ya tin nyogon futukuni ni aw ni ngara ko wallahi am kun gadi me kabini dogoni muso ni ta ko de donanje amalo ya kanga mene kan kuma fo bayra ka balma ya kun fege mani de kundo balma ya kun mangiri muso de bora fasola kana ka balma ya chin ne ma fa data la de me adamandi aw dela aw ka balma ya ka chin ka sababu ya ke musuri o damanda wala ko muso to ko chin be ni na ko karsa muso do muso mai ni fena ko karsa muso do mai amu ne re balugu yi dutigi mu de la yi dutigi di chema wo hakili yoro o dore kana ka aw goye nyogoni du kon nala o se kanya chogoti bo ay farkolo aya hakili to demsenu farkolo la de la mod dafali asabana yi farkolo de ide keren yala salame demuso ka meshi do kunna haramundo kraka hadisa jelende bala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwasilata walmustawsila kala kira yeshiwore tugubaga danga atugura mun kunna ko fene dangalen ala kira dum fene te fenfa yirema ala de ba do ada wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wama ataakum rasulu fakhuzu wama nahakum anhu fantahu ko ala kira ka kuma yi ala yire de tai ala kira ka kuma yi ala de tai nala fora ko ala kira meshi digi baga danga adona mun kunna mun ya digi udangalen wal washima wal mustawshima kan yeda cici ka tenda nunu fara ka dawlo susu kan yintara susu ni bebe do washimu kono fona soro mamun ka shia do da shia do ya kilaita kala mamun ya kila uta kirido yi korbara ka itaman chilen to ki i dawlo chilen
ma fonge ka taga fengi tala de etabe ke ka ala mine la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala ti foyi karaba ka deika fo iseko be mum e masawi tamachi wati mi uluta kiredo e mi tamachi re kunta do e beta woro jumana ko ki tamachi dani ko ko bare woro be ita yi ka ala mine de me amelen ko fe ka ke o de ko ne haramiye de abe do washmun ko no hadi ka baga ni be marki ka ala kana kan yada ala kira ko ti sallallahu alaihi wasallam kuma ta da made ko kana kede kira yini danga dama do de do hadisala me shi digi baga washmun yoro cicili wal mutafallijat munu fene be ni nu lese ko kan yin gla wal mutaghayyirat li khalqillah musumunu be aywa tuluwere mu farkolo la ka farkolo jeya u finin salu nganyina ni yayi ajelen afinin kundo salu menyina ajera no koni kera sa ne ma fenfi ma de wala kredi koti ne baka kredi ka kuma la si sallallahu alaihi wasallam kredi ya fa ali salatu wasalam o ko iki hakili to yera islam dindi masribe masrilay mangata ka bonay telo ni muso ya li che chama bi ko fer do bi kuna bi sharia mo fane fode chamani dona ka ko fer do ke ono fode amana ko fer do e bono tana kuna bu ka were ku donc la ko fer o be ke awere kuna ka to ke meni muganda ko fer do be sharia la for al qaza abi hadisa kono muslimu minanai kira yi kamaleni doyi akun kira da shin do galin chamanche shi o kacha kira ya wele kana kuni ti be sharia imma yika kunsigi beke niveau kele wal mayika da folen tu yikuna wal mayika be kana me ka yoro do doya ka yoro do chaya ko ti be islamiyala o bayira demseni mun fene man o ko afrike yi ala soso yala kira soso sallallahu alaihi wasallam tebele aw de ci blama ka bo malla kana fene ba be fayna abetene wala no ko ni kera dora tebe sharia la ambo fode wal ma chemani ka bugulu singlen do aklola o fene haram ya len do e bali ko ambe muso de doni buguli islamia ere ya haram ya hali muso kele ka buguli do aklola ibada tsugudi izuma haramun de bai me wali chewere mangante kai o ye muso yi me kuma te chere ka buguli do aklola o de fene sanga willin nani mu sportifu la dro wal ma dongela o dongli dala ambe nyabo afa amata nete Côte d'Ivoire do no te Mali la chama be isa le be balugu di buguli singile ba plola do ireta buguli si fla o de ba plola amaka muso kele kuluku tadda tugu balugu de ba ka buguli do plola wa ireta mera musumanu mbaga commencer ka je buguli rako parce que chemanu ye buguli minawla chemanu ya minawla chew de ba dombi muso ta ni buguli muso mi fana plola bo nyade o ka buguli singile ka boy ko nugo so zanti parce que vous bele ba mi mbo klola yoro che ko ni yalni fa wulili la itina se ko ni do ibe fitini de do klola mais muso ka bele bani ibe na se ko do kuma taalaw boni beye ka ma wore de la de go jogo la sharia yin no haramiya ku islamiki simbo ala ni tanga fenyi ni da sabanai annani na o de khulqi jogo at-tarbiya min nahiyati al-khulq hala ka ma gla a jogo sirafe ko ni la ni be din ko ni gla yoro ame jogo ko kuma ere de la ja jogo ere fene be du jogo kono innama an-nasu akhlaqun fa idha ma dhahabat akhlaquhum dhahabu ni ame ko adama de jogo du ni jogo ti la doro ki ere ti ayo te ku ni ko mo fen ma ko karsati mai yoro ama ere maka ke wulu ko ni jogo min ta la de o de kama fora ko mo te o de do ni ame adama de doro jogo karsaye mo goyi muna parce que jogo ken islamé do abe mo fo abe mo bonya mais karsati mo goyi do reshite a jogo di chieni aya kilito woro la de kabini den fitini kana so nam akan na mi mayake ka kuma la kale kale wati be dembe kuma la kale la wal ma dembe yala la wal ma dembe fentonon wati do temena ni fentono wallahi ti do na yidu kono ne baga munun fo ni ti qur'ane kulo yi hadisa tege ni karan yere la koy an yere ka demsana ni kera ni fentono ni nana na yi fabi ni ka yini bomi i babi ni ka ya bomi ni ma kuma jole fo ba fo ya tawro mi ta blai ala yi sere yi ma shwe fi ya to modi me be ta bla no la ite do na yidu kono
mɔgɔ min ye denmisɛnnin gɛn ni fɛn tɔmɔlen ye o bɛ sɔn denmisɛnnin ni fɛn suɲɛlen ka don wa tɛ sɔn a ma dɛ walahi an faw y'u seko kɛ mara la mɔkɛw ni faw y'u seko kɛ turu kɔni sera an ma bi a ɲagamina o kɔrɔ denmisɛnw a ye gulɔ to yen parce que caman de b'i to denmisɛnninya la ka gulɔ min a ye gulɔ to yen a ka dɔrɔgu to yen a ka sobiye to yen a ka ayiwa jɛnɛya fana a ka to yen dɛ ala parce que aw de bɛ denmisɛnninya la fanga bɛ aw de la a jɔli k'i jɔ k'i tile denni ka da la i ko kuran putu soso yɛrɛ bɛ k'i sen bɛɛ kalaya a fanga bɛɛ de la n'o tɛ mun bɛ cɛkɔrɔba se yen ale bɛ taa mun ɲini yen bon e de b'a to yen parce que a fanga bɛ e de la ka fɛn fanga to i la k'a to yen walahi hɛrɛ b'o de la mɛ n'i ko i t'a to yen e bɛ denmisɛnninya la bi i t'a dɔn sini i bɛna kɛ mɔgɔkɔrɔba de e ye gulɔ caman min yɔrɔ ni dugu ma ɲɛnama ko kɔni bɛna fɔ hali n'i tubira n'i kumana o b'i hakili jigin i ka kunu gulɔ min de la o bɛ yen dɛ walahi an fɛ farafinna yan mɔgɔw ka tubi ninnu ala de b'i ka tubi minɛ n'o tɛ adamaden ɲɔgɔn mago t'i ka tubi la hali n'i ye gulɔ bila n'i kɛra silamɛ ɲuman ye fo n'i ma kun misiri kɔnɔ dɛ n'o tɛ n'i da don kuma dɔ la dɔrɔn u b'i hakili jigin i ka kunu gulɔ min na a bɛ kɛ afiriki yan o i ye jɛnɛya kɛ i ye kari bɛɛ fa den na i ka denmisɛnninya kɔnɔ a fɔra i ye k'a ma ɲi a dabila i ma sɔn e y'i ta denmisɛnninya fɛ k'i ta i fanga kɛ k'i ta musomaninw bɛ girin na i nɔfɛ o tuma na e y'i ta kɛ den sɔrɔsɔrɔ ye i ye fan bɛɛ kɛ den ye e y'o kɛ minnu ɲɛna o y'i filan ye e kɔrɔbalen ye sa i ye misiri sɛgɛrɛ tuma dɔ la i kɛra misiri welela yɛrɛ ye ka sɔrɔ i ye nin baara yɛrɛ bɛɛ kɛ i nana tuubi yan alhamdulillah man taaba taaba Allahu alayhi maa o maa n'i tuubira ala kɔni b'i ka tuubi minɛ anw m'a fɔ tuubi ma ɲɛ dɛ mɛ i ye nin kɛ minnu kɔni ɲɛna k'aw to kamalenya la kuma bɛ kuma na i tɛ se k'olu fɔ k'u to ɲɛnamaya la dɛ o bɛ se ka kɛ e y'i ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ jɛnɛya ye ka denw sɔrɔ a la alimami kumana jɛnɛya ka minibari sanfɛ kutuba la e yɛrɛ sigilen misiri kɔnɔ kunun e ɲinana o kɔ e yɛrɛ fana b'i kun firifiri alimami ka kuma nɔfɛ ko Allahu akbar n'i y'o kɛ dɔrɔn dɔ b'i cɛkɔrɔba ɲɔgɔn dɔ b'a to o kɔfɛ o b'a ko e k'i da bɔ nin la dɛ mɔgɔ wɛrɛ ka Allahu akbar fɔ o bɛ faamu mɛ e yɛrɛ kɔni parce que e ye mun kɛ o dɔnnen don e ye mun kɛ o dɔnnen don mun b'i bila Allahu akbar fɔ la yɛ wallahi ni denmisɛnninw y'a faamu a bɛ lamɔ ka kɔrɔbaya ni jugu ɲuman de cɛkɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen k'a ma tana tiɲɛ kɔnɔ a y'u ɲininka ba ye maa si ka dɔgɔyama tɛ s'o ma maa si mɛ e mana tana tiɲɛ kun i nimisara bi i si janfara ne ko maloya jumɛn yɛrɛ bɛ yen mun ka bon i denmisɛnnama ye den sɔrɔ ni kɛnɛmamuso ye e kɔrɔbayalen o den kamalenkɔrɔw olu ka to kana du kɔnɔ i ka furumuso ɲɛna k'u présenter ko ne ye karisa den de a dun b'a dɔn a furumuso fɔlɔ y'ale de mais k'i présenter ale la ko karisa an bɛɛ fa de ye nin yɔrɔ afiriki o ka nɔgɔya o cɛkɔrɔba ye an faw ka yafa ma dɛ k'a tigi to denmisɛnninya la o de ko don o tuma na k'a to kamalennenya la a ye den minnu sɔrɔ ale m'a jate kojugu ye a kɛlen cɛkɔrɔba ye a nana furu kɛ sisan a ye halaladenw sɔrɔli daminɛ kɛnɛmaden minnu bɛ kɛnɛma n'u ma don so kɔnɔ o de bɛ halaladen dɔ tɛmɛtɔ la to dɔrɔn o bɛ sin k'a wele ten ko na yan dɛ n'i nana b'i ɲininka i tɔgɔ la k'i ɲininka i jamu na o kɔfɛ a b'a yɛrɛ présenter k'e bɛ ne dɔn wa a b'a ko ne t'i dɔn dɛ e tɛ ne dɔn ayi ne y'i kɔrɔkɛ de ye i kɔrɔkɛ kɔrɔba de ye ne ye n'i taara so e ka buwa ɲininka ba ye ko cɛ min bɛ kare kun na yen fɛ ko jɔn o y'a sɔrɔ buwa kɛra silamɛ ɲuman ye a da tɛ manamana ko si la i den fitinin bɛ sin ka ne ɲininka ten a ko buwa cɛ dɔ ne la jɔn fɛ a tɔgɔ ko Madu a ko n k'e ɲininka ko e den y'ale ye e nana cɛ buwa tɛ maloya a tɛ kɛ i n'a fɔ a ka dugu tigɛ ka don a kɔnɔ wallahi a bɛ maloya a t'a dɔn a bɛ den jaabi cogo cogo a b'a lagosi ka bɔ a da ka fɛn bɛɛ kɛ mɛ o bɛɛ la den kɔrɔbalen bɛ kɛnɛma a bɛ relation sama ani sokɔnɔdenw cɛ n'a kɛnɛmaden dɔ yɛrɛ bɛna so kɔnɔ k'a fɔ ko ne de ye du denkɛ fɔlɔ ye aw bɛ ka nin bɛɛ kɛ du kɔnɔ fɛn tɛ ka fɔ ne ye o tuma mun kɛra ne de ye du denkɛ fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ i nimisara i ka baara la i kɛra mɔgɔ sɛbɛba ye mɔgɔw ka bonya b'i kan mɛ i ye baara min kɛ i b'a kɔlɔlɔ la a ye jɛnɛya dabila dɛ denmisɛnninw wallahi a ye gulɔ dabila ka jɛnɛya dabila ka dɔrɔgu taw ni fɛn dɔ bɛ Mali la ko shisha a bɛ yan wala bɛ a y'aw janto a la dɛ wallahi shisha ma ɲi dɛ aw bolo ko shisha ye sigariti ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ko a ma shisha samako kelen ani sigariti paquet kelen de minni ye équivalent kelen ye
asama ka sisa barani na iba samale min ke ka fiye yani ka klaula o equivalent cigarette paquet kelen sisa ka juguni cigarette wallahi ayatoyi ay sisa toya ka cigarette toya ka juin toya droku kabila be aka be toya ka glotoyi ay mun toya a toya la kama ika toyi re ka venir kama ke shulen to glola ise ka fenke se ka foi bamanan b'a fɔ mali la u ka bamanankan talen na ko ni ye gulo y'i faden bolo a banna kɛlɛ dabila fɛn min b'a la nin o t'a to yen kuma t'a k'i labɛn ye kɛlɛli kama o b'a sɔn to a kɔnɔ de o t'a to yen gulo ma ɲi dɛ dɔrɔgu fɛnɛ ma ɲi maa si tɛ to a la k'i bɛ keleya n'i b'a la e tɛ ɲɛbɔ i filan fɛ i filan b'a ka faso jɔ ka a bonya ka fa la hiji ka ba la hiji a jɔlen don ni du depansi bɛɛ ye e ye yɔrɔ ti foyi yɔrɔ si ni gulɔmi yɔrɔ ti e kiri fila ɲɔgɔn na yan wallahi i bɛ dusukasi kɛ k'i fa faga kuma tɛ juin ni u ka fɛn ni cannabis ninnu chambre indien o minbaga yɔrɔ ale bɛ fɛ k'i dogo mɔgɔw la de ale yɛrɛ kɔni bolo mɔgɔ si t'a kalama k'ale bɛ ka ko kɛ juin min na bɛ ten de minnu bɛ juin min yɔrɔ a daminɛ bɛɛ b'a fɔ ko dɔrɔgu tɛ ko sigareti dama don a bɛ don hali faransi waati min na faransi tun y'a égaliser k'a fɔ ko foyi t'a la ni sigareti bɛɛ ye kelen mais kabini a commencera ka fa wulili daminɛ mɔgɔw la o y'a interdit Allah ya ba adamaden hakili ɲagami dɔɔni dɔɔni a b'a dun dɔɔni i bɛ se yɔrɔ dɔ la hali n'i y'a bila a tɛ nafa ɲɛ ye tuguni hali n'i y'a bila wallahi a tɛ nafa ɲɛ ye o kɔrɔ i tɛ se k'a bila yɛrɛ i bɛ continuer a la parce que n'i m'a sɔrɔ u ka dumuni ni ji tigɛ i la i b'o kɔrɔ dɔn tile kɔnɔ ka tɛmɛ k'u y'i bali nin na a bɛ denmisɛnnin la de y'a ta don kuma dɔw la jɛɲɔgɔn dɔw b'a la minnu ka baara don a kana ɲɛbɔ a fɛ dɛ tiri kelen sama kuma tɛ 31 min filɛ ka a kun da o kan nin caman ka tiɲɛni bɛ daminɛ nin waati de la yɔrɔ denmisɛnnin dɔ ye wari lamara daminɛ a kama kaban a y'o fana to yen dɛ an ka diinɛ fɛn tɛ a kana tɛmɛ a da fɛ fiyewu wa caman bɛ juin min daminɛ o don u bɛ sigareti min daminɛ o don u bɛ gulɔmin ni dɔrɔgu ta daminɛ parce que u bɛ fɛ k'u yɛrɛ la kɔntan 31 su ni don wɛrɛ tiya kelen y'an bolo n'an ye nin kɛ dɔrɔn ala bɛ yafa an ma hali karamɔgɔ minnu b'a ka dagaw ye a y'o to yen dɛ wallahi u b'a k'aw nɛgɛ ne mana k'aw nɛgɛ mana k'aw janfa wallahi 31 haramu de la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun o de tɛ dalu ye ko fɛn tɛ 31 na wa o aya laban de fɔra aya daminɛ nabi ɲuman caman de tɔgɔ fɔra ye munna an ye isa kelen ta ka tɔw ta bɔ a la isa yɛrɛ tɛ 31 dɔn a ye taa ka histoire yɛrɛ kala a t'a dɔn 31 yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye wallahi a t'a dɔn a danbɛra minnu ma n'olu ko u b'a kɛ u ka diinɛ dɔ don a y'u to yen u k'a kɛ mais min ye silamɛ ye ne kan bɛ e de ma silamɛden de k'i sen bɔ a la a 24 su ka dugu jɛ 25 na o a 31 o ni fila si t'i ka seli ye ala ye anw na wasa ni sunkalo seli ni seliba ye a banna o bɛɛ na o don kelen su sɛw de tɛ lafiya i bolo an baga sɛw ma dɔrɔn k'u fa ko 31 don an ka nisɔndiya tɛ sɛw to yen parce que n'a fɔra ko fɛn min yɛrɛ man ɲi adamaden bɛ su ka bila o de la n'ale mɔgɔkɔrɔba kelen b'a kɛ wa u bɛna karamɔgɔ sigilen da don kuma na n karamɔgɔ wallahi ne ni n ka denmisɛnninw kɔnɔ an tɛ bɔ an tɛ taa kɛnɛma an tɛ yaala ne bɛ sɛ damadɔ di madamu ma dɔrɔn a b'o faga k'o si bɔ a b'o dilan ne yɛrɛ ni madamu ni denmisɛnninw ni zurɛri sera dɔrɔn an b'o ɲini yɔrɔ karamɔgɔ kelen kɔni tɛ haramu ye dɛ o bɛ sin k'a don i da ten ne fana m'a fɔ mɛ e b'a ko n'i tɛ bɔ kɔni baasi t'o la o y'i curun sa koyi o bɛ t'o la kale k'i y'a daga a y'aw janto fatuwa la dɛ sisan ɲininkalikɛlaw bɛ mɔgɔw curun de dɛ i b'i janto a la an bɛ mun fɔ aw ye waati b'a ka taga dɔɔni a y'aw janto ni excita ninnu na quoi wallahi a b'a adamaden tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnya la denmisɛnnin caman bɛ gulɔ min sisan u yɛrɛ bolo mɔgɔ si t'a kalama wallahi u bɛ gulɔw min i bɛ bɔ mun kalama a kɔnɔfurunin bɛ commencer ka bɔ dɔɔni e yɛrɛ bolo ko sugu ka di sisan ko de don sugudiya tɛ dɛ a bɛ fɛn dɔ ka aw ɲinɛ ma aw t'a kalama n b'a fɔ n ko fɛn fɛn kɔnɔfuru bɔlen don n ko bɛɛ ta ye gulɔ ye n m'o fana fɔ aw ye dɛ o denmisɛnnin caman ka lahala ye nin de ye caman ta ye nin de ye fa yɛrɛ bolo sa k'i b'a ka mɔgɔw nɛgɛ ka sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ de nɛgɛ wallahi i bɛ k'i yɛrɛ de nɛgɛ tumana a y'aw janbɔ ninnu na wallahi fɛn ninnu bɛ fa de wuli a y'a lajɛ n y'o de fɔ a ye n t'i fɔ de maîtriser i n'a fɔ aw mais kunun ni kun ye fatɔ ye
wallahi cɛkɔrɔba do walima musokɔrɔba k'i to gidɔrɔn na i bɛ boli la n'i y'a ye ko fatɔ filɛ dɔrɔn mɔgɔkɔrɔba dɔ don ni cɛkɔrɔba tɛ musokɔrɔba denmisɛnnin fatɔ kun tɛ ye kun nka bi aw ka sugudaw lajɛ ani gariwuru cɛri ninnu a y'a lajɛ fatɔ fɛn fɛn bɛ a tila bɛɛ ye denmisɛnnin a tila bɛɛ wa a tila bɛɛ ka fa ye dɔrɔgufaw ni ayiwa gulɔfaw de ye dɔrɔgu ka fa wuli la k'i hakili bɛɛ tiɲɛ a bɛ mun ɲa i ma nafa ɲɛ i fa ye i ma ɲɛ i ba ye i ma ɲɛ yɛrɛ fa filɛ i la société filɛ k'i perdre a filɛ k'i perdre an balimakɛ dɔ bɛ yen Mali la a ye yɔrɔ dɔ labɛn n famana ka lahala ma sisan a bɛ fura dɔ di dɔrɔgutalaw ni gulɔminaw ma walasa ka dɔrɔgu ko ka bɔ i jeli la minnu ye dɔrɔgu contaminera minnu na quoi a tun b'olu furakɛ denmisɛnnin fatɔ damadɔ taara yen dɔrɔgu ka fa dun a y'u furakɛ k'u furakɛ ka dɔrɔgu ko ka b'u jeli la k'u bɛɛ kɛnɛya n'i ye ɲininkali fɛn fɛn kɛ o b'a bɛɛ jaabi 100%. furakɛlila yɛrɛ nisɔndiyara parce que a ka nin promotion ninnu fɛnɛ bɔ kuma sera olu bɛna taga di u mansaw ma a ye ne wele ko n kana ladilikan dɔ di denmisɛnnin minnu kun banalen don ni fa ye u kɛnɛyara sisan n ka ladilikan dɔ d'u ma yan'u ka bɔ u kana taa segin dɔrɔgu ta kan ne yɛrɛ taara u sigira an ye wajuruw daminɛ ne bɛ ka n ka ladilikan fɔ n bɛ k'a fɔ ale tun ye mɔgɔ 5 ni 6 o de kun choisilen don olu de kɛnɛyara n'o tɛ tɔ ninnu jɔlɔkɔ bɛ dɔw la halisa ne yɛrɛ bɛ n ka kuma camancɛ la wagati min mɔgɔ kɛnɛma nin dɔ ale yɛrɛ dalen bɛ minnu na k'o kɛnɛyara dɛ o kɛnɛyabatɔ yɛrɛ sina ka ne ka kuma lajɔ ten ko karamɔgɔ hakɛ to dɛ ɲininkali dɔ bɛ n bolo ne ko o ye jumɛn ye ko ne ko suruku tɛ sɔrɔ a bolo yan wa a kana n'o dɔ ye a kana ni suruku dɔ ye yan ko an k'o siri da la wa ne ko suruku jumɛn ye ko suruku kelen kelen nin kɛ ko yeli de curiosité b'ale la ne ko karamɔgɔkɛ ma n ko fura dɔ kɛ nin kɔnɔ halisa dɛ n'i ye nin labila ta walahi n ka b'i lamaloya suruku an bɛ labilali kuma la ye ko kana ni suruku ye yan n ko n'i ma fura kɛ nin kɔnɔ a ka suruku b'aw ka sagaw bɛɛ ɲimi yan n'aw ka baw wallahi dɔrɔgu de filɛ ka hakili bɛɛ ɲagami n'a fɔ karamɔgɔkɛ n ko nin a siri juru ja dɛ hali tɔn 4 min filɛ nin kana ninnu labila tan fɔlɔ dɛ i t'a to an ka wagati wɛrɛ lajɛ o la parce que kelen de kumana ko suruku an t'a dɔn olu tɔw bɛna waraba ou bien waranikala de an bɛ fɛn dɔ a la nka bɛɛ ye dɔrɔgu de nɔ ye k'a bɛɛ hakili ɲagami mɔgɔ bɛ nin dɔn ka tila ka t'i yɛrɛ ɲagami nin ko ninnu na ten k'i yɛrɛ fɛn bɛɛ kan ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka kuma laban ka d'a kan waati min fɔra surunyara o ye jinsu ye n'o ye an ko fɛn 5 don an ye 4 de fɔ ni hakili farikolo a 4nan ye jumɛn ye jogo a 5nan o ye jinsu de ye a tarbiyatu jinsiya nanzaraw filɛ ka na n'o de an fɛ yan sisan ko l'éducation sexuelle o b'a sɔrɔ a bɛ an fɛ yan mais olu nana ni formule min ye o ni silamɛya de tɛ kelen ye tɛ kelen ye n'o tɛ a kuma an fɛ yan an ka mɔgɔw b'a kalama o ka yafa n ma k'a sɔrɔ waati dɔ tɛmɛna an fɛ yan nɛgɛkɔrɔsigi n'an b'a fɔ ko selijeli a kun tɛ kɛ individualité la o nka kun bɛ kɛ groupage de la minnu ye 2 ye i bɛ taa sɔrɔ sɔgɔmada kelen denmisɛnnin mɔgɔ 100 denmisɛn yɛrɛ tɛ sa an b'a fɔ kamalen mɔgɔ 100 ani kɔ a bɛɛ bɛ seliji sunkuru mɔgɔ 100 ani kɔ 200 dugu dɔw la a bɛɛ bɛ seliji ɲɔgɔn fɛ hakilina dɔ de tun b'a la parce que n'o kɛra o bɛ o solomaden ninnu de kalifa mɔgɔ dɔ la n'a kɛra a kɛra cɛw ye o bɛ cɛkɔrɔba dɔ bila o bɛ aw kɔlɔsi n'a kɛra muso ye o bɛ musokɔrɔba dɔ bila o b'aw kɔlɔsi kɔlɔsili nin ye n'aw ka kɛnɛya n'aw bɔra aw ka furu koɲɛ o b'a bɛɛ de fɔ aw ye a bɛ n'i furula i k'a kɛ tan o de ka ɲi n'i furula i kana nin kɛ o man ɲi i kan k'i cɛ minɛ cogo min i b'o formation bɛɛ de kɛ k'i to solomabulon kɔnɔ cɛ fɛnɛ kan ka muso minɛ cogo min o formation bɛɛ de bɛ d'i ma yanni i ka bɔ o waati kelen a bɛ fɔ aw ye k'aw kɛra cɛw ye o de kama an faw u ka yafa ma waati dɔ la kuma kɔnɔ o b'a fɔ k'olu ka kulusi ta san a kuma kɔrɔ ye nin de ye i bɔlen kɔfɛ solomabulon de la i bɛ sɔrɔ ka kulusi ta n'o tɛ yanni i ka bɔ yanni i ka don kulusi tɛ dɔn dɛ étape dɔ de kun don i bɛ to npogi ni npogodon de la fo k'i sanuya ni sanuyara waati min na de i bɛ kulusi ta n'i bɔra o bɛ furu k'i ma
yani ka bɔ fana i bɛ kalan kɛlɛ de la ka dugu défense ta ni kɛlɛ nana bi dugu kan i b'a défense ta cogo min i bɛ kalan nin bɛɛ la l'éducation kun bɛ yen kunun dɛ wallahi an ka maabaw ye nin baara bɛɛ de kɛ ka nin kala bɛɛ kunna o la n'u bɔra dɔrɔn furu bɛ sin ka kɛ ten bon a dɔw la cɛ yɛrɛ t'a dɔn ko jɔn bɛna kɛ muso ye muso t'a dɔn ko jɔn bɛna kɛ cɛ ye pour que k'i muso yɛrɛ ka fɛrɛ o y'aw ka kɔɲɔso de wa ni fa ye muso ɲini k'a d'i ma o mana kɛ muso fɛn fɛn ye sa o kɛra e ta ye k'a fɔ i b'i plaignre k'a fini a cɛ ka jugu a ka o kuma si t'a la muso fana k'i plaignre a ye n di cɛ min ma n tɛ nin fɛ a fasalen a cɛ ka jugu o t'a la mun dir'i ma o y'i garijɛgɛ de wa u bɛ ɲɔgɔn minɛ ten fɛnɛ furu danbe kama ni furu donna cogo min na foyi tɛ bɔ furu la kunkolo t'a dimi kuma tɛ ka furu sa nka furu selen anw ka furu ma bi a ye furu kɛcogo lajɛ furu dɔ bɛ sa kalo kelen kalo saba ye furu salen ye furu dɔw bɛ siri kalo fila dɔrɔn ye furu salen ye ka furu barika ban pewu ni fɛn belebeleba ni ka sin k'a barika ban ten waati dɔw tɛmɛna maa fɛn fɛn bɛ san 50 ka yɛlɛ dɔɔnin mɛ an k'a kɛ hali 45 yɛrɛ ye sa a fɛn fɛn y'o bɔ a y'o ɲininka yanni i ka furu kɛ i masa dɔ de b'a bolo ɲɛsin muso dɔ la k'a ka di n ye i ka nin de ta walima o t'i ɲininka yɛrɛ kalanden caman nin kɛra i la i bɛna vacances la dɔrɔn i bɛna muso sɔrɔ i ɲɛ i fa ye muso dɔ bila i ɲɛ o y'a kɛlen i muso ye i t'i fa sɔsɔ i t'i ba sɔsɔ n tɛ baara la mɛ o kuma si t'a la i b'a ta ten yanni i ka tila kalan na a bɛ to i fa n'i ba bolo den min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala ta kɔfɛ dangaden tɛ y'a la bɛɛ ye dugawuden barikaden ye parce que i y'a to i fa t'a la ala fana b'o jaabi de kɛ ka dusu suma ye Umar bin Khattabi ye muso ɲini cogo la Umar bin Abdulaziz a bɛ mun tɔgɔ mɛn dɛ Umar bin Khattabi mɔden de don Umar bin Abdulaziz khamisu khulafa ar-rashidin Umar bin Khattabi kelen ni a mɔden tariku la Umar bin Khattabi n'a tun ye fajiri seli a bɛ yala yala Madina kɔnɔna la don dɔ a tora yala yala la a tulo bɛ musokɔrɔba dɔ la a bɛ ka kuma den fɛ a ko n den na ni ji ye n ka ɲagami nɔnɔ na an ka bi nɔnɔ ka dɔgɔ na ni ji ye n ka caya an ka taa nɔnɔ feere denmuso ko ba ma a ko n ba yala e maa mɛn Umaru ka hutuba la ko ka ji ni nɔnɔ ɲagami ka haramuyalen don ala bɛ mɔgɔ lajaba n'i y'a kɛ bamuso y'i kanto den ma ko Umaru y'a ka kuma fɔ misiri de kɔnɔ est ce que Umaru b'an ka du kɔnɔ yan wa yanni ba ka den ladi dɛ den de b'a ka ba ladi parce que ji bɛ jigin ka bɔ kulu la de mais ni ji yɛrɛ la kulu la don o don o bɛ kɛ tiɲɛni ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye denmuso ye ba jaabi tuguni a ko a ni Umaru taara ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔ yan Umaru ko ala mun b'a lajaba o ala tɛ yan wa nin bɛɛ kɛra ka Umaru jɔlen to duda la Umaru ma don Umaru ma kuma a m'a la yɛrɛ yira ba yi hakili to denmuso nin na a ye nin lamɛn ka ɲɛ dɛ wallahi kunun cɛkɔrɔbaw tun bɛ muso ɲini cogo de la ka d'u denw ma a yi hakili to denmuso la Umaru seginna ka taa so yɔrɔ min a y'a den kamalenkɔrɔw minnu sera furu ma a y'u fara ɲɔgɔn kan Abdulayi ibn Umaru n'a balimaw a ko n ye muso dɔ ye a ka di n ye a ka kɛ n buramuso ye n bɛ fɛ an k'a furu k'a di aw dɔ la kelen ma fɔlɔ ko ko n fa i bɛ yafa ne ma dɛ ne ma pɛrɛn furu kama sisan filanan fana ko k'ale ma pɛrɛn a denkɛ sabanan o de ko n fa ni muso nin diyara ye a furu i ka di ne ma ne b'a minɛ Umaru ye démarcheur de wuli sisan ka muso nin ɲini k'o de ladon a ka du kɔnɔ k'o d'a denkɛ nin ma olu kɛlen ka furu kɛ denmuso dɔ sɔrɔla o la o denmuso de fana bangera Umaru bin Abdulaziz la al-khamisu khulafa ar-rashidin Umaru bin Abdulaziz na cogo filɛ nin nka mɔkɛ de Umaru bin Khattabi baya sira fɛ bamananw ko sɔn tɛ pan den ka mɔnɔ fa ka ɲi ba ka ɲi ala bɛ den ɲuman d'aw wallahi fa ye den ɲini nin cogo de la k'a di a den ma den fana filɛ ka den wɛrɛ sɔrɔ o tɔgɔ filɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ tan ne y'a f'i ye kuma daminɛ na n ko barika de don koyi barika sɔrɔlen filɛ a sɔnna fa ta ma a sɔnna ba ta ma nka bi yanni fa ka muso ɲini den yɛrɛ de b'i ɲamada ka muso ɲini e ma y'ale furu b'a ka kɛ Facebook sira fɛ sisan ka dennin dɔ parilenni walima o pɛntirilenni sigilen dɔ a b'a ka Facebook direct la e fana ko k'i ɲɛ tana o ye ka vocali ci o ma ka message ci o ma e bɛ yɔrɔ jumɛn ye ka contact ta n'o ye foliw bɛ daminɛ wala ne kɔni tɛ manamana ko la dɛ ne ta ye furu de o fana b'a ko problème si t'a la k'an bɛ furu kɛ
ko kori mo ti ko ko ai e re ni bo peintre leni na bi na ka bu chugo kelende la hanni yayi e muso jume be jo son yi nyeda ku yogo lengi sigi Facebook direct la ngi bi peintre de kan sigi ha aya peintre ka Facebook direct ke lumière nu ni brillante nu baga temete ma nye koro e re fene ko kite sigi te jo ku fu ko fu i to France wal ma Amerique ki ko ga ci kata deni ka mo go fi o mamne ray ko kana da mamne ma ko ka seleme furusiri yani mbe fo ko ga ko ce ite sabali kan ay ko sabali ta la sa namani ke sisa ubina tanyeka i ko ke gudu o fane deni furu ka furusiri beke ka bla nyeya e bolo ko jele ndo jafini enna na domina deni na kabi fu e wo re nyini ka kra dinga madamundu akone re dedu ko ere etede e ko ne dedu ka jibla ko rage ma ko wa eta ma boke tala e tala e beta ka to jombo ya kono ya di jane mazage no te ba di jone ma jone ko ki ka nyini Facebook sira ha ayere sigilen do fie ba la fie tala eteni shido inyeta to ma chukola ima kundamai sharia yere ko ni be muso nyini fen fly ibo la jala nyeda ni tege ya e ni nyini ni beke sharia kasra yi matemafe furu bani e be kla kana kibe mo ko klogorola gwa nta fe de njamfara de deni njamfa deni mi jamfa yere de yere jamfa i mateme sharia kasra a furu kla be baka keta shita ka barka so ni mun ta ma ke Facebook o yere sigile aka maganzenda walma baka taballa be deni do teme chugo yidro badia bisungu wuli wire be beaka wallahi kun cheni musoti furuko kumake ni mati me famille kasraf na biya klale mpeu abe soro ka famille oranyini abe famille oranyini no klara de wire be ba fo nyoga a furu se ka ketene fo na nyogon sena je folo chauffeur misi be misi fimai anga nyogon sena je ma ezawa be to de la de kulenge oni jene oni feunde la nyogon fe ko ke furu yi etigera deni na deni tigerela au ba fa go ke furi o furu do ke tola yani fa ka muso yini ai alere de be na ni muso yi kai rafala bo akoni ni kelen ko ni ne be ni de feda be ni furu kadia fa ere ba fa yi sabadi muso te yini ta mete mesra do de fe abi nyugun o dugu se dia bibla kele fari ere de la abena ko vraiment bo na mani furu kadia metan kun fe wal ma be yere fa metan kun fe walma me yere faga ifati fe ki yere faga de denche mangeli walma ni yere faga manday o be bo no fe o bo furu kadima kalo saba ko fe be kla kana tuguni ko bo na ma deni blaka tu ka so me yere faga e akra jogo mo wakele yere faga ko fla amme ba wo shudona anna to e bi yere faga tato e bi yere faga joli anyi ni kadima ene ma yini ni bega fauka teme mugo korbo kasira de fe furula wallahi furni kan ka sigi an ganga sigi ko de kala no ta furu sabaka chade abaka chade adum be baka chade dem sen gumradi nte to duma yama de muso be me ama furu na furula kalo dama do ibana cheka problem chebina saraila ye muso nyuma nyini ibe muso nyini kalo dama do ibana me ko problem ni nyoche otuma mumbi munde be fon yere la o kabdo an ko treti okoro nyini nchugo de mani ay sigi nyini nchugo de ka sharia ye munfo idha ataakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawiju ni manna na aw ma jugo na ka dini ka ya ka furu kama anyi ni sira bla antra sira wore fe sira mina chemai odi nana ka furu bela jilin chieni nchugola anga siga anko de nama siga anko akumbeta yoro mi katimo woro fe no make dro bara bela jilin bechi wati sira ambe sinimbe inshallah ambe do ke nyoga yalla ka sininde irana sinimbe jane bi ankra mo to biya lamon akuma ka cham fe yar fly ka ta kola wallahi ya babu nani mufo ambe sigode ka an kuma na temi mun ka sisa lada mun ta la mode tewa en éducation okoro anyi théorie des faux pratique ya metaka odela ametaka la nga famille société la nga du fambela a pratique folo anga damene kene kaya abe sabali anga na gringri amma yanga imagine wallahi mo were umma na nyala bana gushi amma yanga imagine anga sabali anga ko ke basigi kono ani mafanti ya kono
nkanu ba yoro la chogomi ala yin seri aw bele jelen kanu me yoro lati ma o man ni ta feitina tigi ka keneka aw kanu de mbo fo malila kanaya mfene be munyini aw fe aw ka sabali anga koni ke ma fantiya kono ani basigi ani sabali nambe wuli anga wuli here kono ani basigi nambe tanga tama here kono ani basigi ambo de barake ambo nyini ala fe programme to be be bok malaya ambe je ka do ke ala kasini irana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam Allah at-takbir akana ta do la ba bena ke an karamo tawbe an karamo be ay sigi ay sabali telia boloma amena micro di Usa Janima Usa Jani bismillah nant la amena micro la sigi Usa Touré machallah bismillah ay sigi asseyez-vous ce n'est pas fini on va vous donner le programme de demain ne partez pas inchallah bismillah الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنت يفوليك أما يبواك فوق سبب فوليلا دانت فولي منا أما كمل دون فوق سبب Slama na para ka sokono kana ninkene la nyama na nyama Allah taala dalika ke aljinnya siyara mukela alhamdulillah ndena kuma janya awya donc fo organisateur ou yeji wa nani ne loué mais yeji wa nani adesela mamnu era doni me oluka chaka teme maka minu sigini me nini me koyera ni meslama ka portale yara boake nini me koyera ni ma yara ka foko buake ka sababu ka dinama ame Allah taala dalika ke arjine nyesiye ambe alamo kala awya donc foko kene arjine kene do be ka kan kika arjine sakito ni kene ka anya donc foko buake ya amma ko be shezila shezi mi yara be ke anslama utaye ni kungo ya ubambolo ama takana ga wajibili kene uka alhamdulillah numéro B amena numéro D BSC qui jija ka cheju sa iseko da mayira la kabla Allah taala ka dina la se disposition et Allah taala son amena numéro D au BSC ka numéro ta numéro folloyer Oumar Sidibé 05 55 39 99 73 numéro flana 07 88 44 66 79 numéro Savana oye Ankaramo Abdulwahab Dao un numéro 05 58 36 29 amani islama befe amma ko be sheji la boakea ka be anga wajibili kenoma ka aboni no ya be ala mukela kuma sunya boloma kama nan kwabe angambi ni c'est la Amérique ni be Europe bi besla ni medde ka koyanye oluko ko bo dombla kana farafina o yasla ni me et deme black na yoro minula olu fana kamana gban motala e ame komin kata yere jami e dew yere ka kibaro yera laje an fa Belgique dem son ka kaso subhanallah ka kaso bon fa fo Belgique ka kaso bon loué Hollande okay wallahi e ni kuma nana lase misiri la min kaba ko ka bona be e dem san jone be kaso la a 99% be islamadewni on tala tubabu munu ka jamana na o dew tede arabu dew ana farafin dew ni sela bi en fait tubabu la demi bola mansauka tubabu ya fo oye ideme dar salam ere be sokura la ni temena jamuru la ini denye nyoye ni temena jamuru la mi la kasura
ideme fanfan yi cɛ janya ka bɔ parce que denw ni mansaw lamɔ tiɲɛna denw k'o yɛrɛ kalifa tubabuw ma tubabuw fana ye denw ta k'a k'o ta ye i yɛrɛ woloden a bɛna justice la i sigini ma sigini bɛ wallahi i den bɛ wuli k'i neni kuma kumadiya la a b'a bɛɛ fɔ a tɛ ku i la k'i bolo s'a ma marakaw bɛ sanda dɔ fɔ ko sɔsɔli tɛ sun basi la o tɛ tubabula ye dɛ n'i y'i bolo se sun ma tubabula sun yɛrɛ b'a fɔ ko alhamdulillah farafinna dɛ ni sun nana a ye biriki ta a ye nin ta ayi tubabula n'i ye sun na i ye taa n'a ye komisariya dɛ n'i y'i bolo s'a ma e yɛrɛ ka problème bɛ juguya ka tɛmɛ sun yɛrɛ ta kan denw ni denmansaw bɛ tele bi tubabula a kamanagan bɛ fan bɛɛ jan n'an ye bɔ Belgique kɔsan na ka na wallahi an bamuso dɔ y'an wele Amérique silamadenw Amérique yɛrɛ ta ye marifa le marifa denmisɛnw bɛ marifaw le ta k'o denmisɛnninw tirer n'a ye bɛɛ kamana ganni bɛ iro an y'an denw bila ka na yan i ni denw fana bilala ka na a bɛ kɛ tiɲɛni ye an bɛ Alahu Taala le dali ka an sigi ka na an yɛrɛ ma an ka alimami ye ladilikan minnu fɔ an ye dutigiw ye o jɔyɔrɔ ka se o denw ladila ka ni nɔgɔya an bɛɛ ye Ala m'o kɛra komi tanba tɛ yen an bɛna kuma tɛmɛ an ka alimamiw ma u bɛ dugawu laban kɛ ka tila k'a ɲini Buwake k'a bɛɛ fɛ ni Alahu Taala sɔnna Buwake ne ka so ye n y'a fɔ n ka alimami fana ye min ye Koyita ye ko ni Alahu Taala sɔnna Buwakekaw bɔtɔ komi kɔnɔkulu Imam Koyita i ɲa seriya ma ma seriya ma Buwake bɛ to a ka sunna so kɔnɔ 100% ni Alahu Taala sɔnna a fana tɛ bɔ a la an karamɔgɔ sigilen bɛ yan n sigilen to la kan ka karamɔgɔba dɔ ye Idris Balo a ye n kalan Makasid la Mustalah al-Hadith ni ka n karamɔgɔ senimaw ye nin kɛnɛ kan ne yɛrɛ bɛ sila ka kuma a n'an karamɔgɔbaw wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An sera yɔrɔ min na nin ye fɛn o fɛn n'o to la o de ye foli ye ani barikala ani waleɲumanlɔn. Foli in ka kan ka boloda yɔrɔ caman. An ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ a Sheikh Al-Fadil Abdallah Koyita a ye foli caman kɛ nka bamananw ko ɲɛ ka juru bɛ a dɔnbaga de la. A y'a yira k'a fɔ baara min labɛnni ye nin ye tile kelen ko tɛ kalo kelen ko tɛ baara min labɛnni ye nin ye a bɛ fɛn min yira o ye musaka fana ye ka fara a labɛnbagaw ka cɛsiri n'o ka jija kan. Sigi labɛnni an karamɔgɔw bɛ yan an balima diinɛ baarakɛɲɔgɔnw bɛ yan cɛw la musow la o la kuma laban o de kan ka di an fa ma a Sheikh Al-Imam Nuhu Jabate n'Ala sɔnna a bɛna foli boloda nin bɛɛ ye jama ka sabali n'Ala sɔnna ni fogo de sira dira k'a fɔ an ka wuli an bɛ sɔrɔ ka wuli an kana wuli fiyewu k'a sɔrɔ sira ma di fɔlɔ an ye sabali mɔgɔ tɛ ɲina ɲimi ka dɛsɛ a ko la an bɛ Ala dali Ala k'an bɛn sababa ma o la ni dugawu fana banna ni sira dila an b'a ɲini silamɛw fɛ an ka sabali k'a to an ka podium sanfɛ karamɔgɔw ka jigin fɔlɔ ni an ka dunanw ye n'olu jigila ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ o la sira bɛ sɔrɔ ka di jama tɔw ma an bɛ Ala dali Ala k'an bɛn se ma o la kɛnɛ ye yanni k'a to an ye na kuma di an ka karamɔgɔkɛ ma an bɛ jama hakili lajigi dali bolo ma Ala kosɔn k'a fɔ sigina min bɛ an bolo kɛnɛ in kan yan an ye sabali an ye sigina ninnu matarafa chaise ninnu b'an bolo yan an ye sabali chaise ninnu dɔ kana ta ka bɔ kɛnɛ in kɔfɛ chaise min n'an b'a kan chaise loué ninnu an ye sabali a dɔ kana ta ka bɔ kɛnɛ kɔfɛ o ye kelen ye a filanan o de ye k'a ɲini sécurité mɔgɔw fɛ ni jama yɛrɛkɛla an ye sabati wa an ye kɛnɛ surveiller chaise in bɛ se ka to kɛnɛ kɔnɔ cogo min a sabanan o de ye k'a fɔ n'Ala sɔnna Seku ka sini wala kan ka kɛ Belleville 2 la misiriba min bɛ yen misiri kɔfɛ école min bɛ yen ni Ala sɔnna ma Belleville Nord a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko Belleville Nord Belleville 2 lɔdeni misiriba min b'a kɔfɛ o misiriba in kɔfɛ école dɔ bɛ yen o la sini ta wala bɛ yen de 20h30 la inshallah o la ko k'a ɲini a bɛ fɔla yɔrɔ min ma ko terrain bilen don o la ko k'a ɲini
comité d'organisation mɔgɔw fɛ sécurité mɔgɔ mɔgɔ n'a bolo bɛ baara nin ka organisation na k'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sini 15h la inshallah tabaraka wa ta'ala ni an ka karamɔgɔkɛ ka demande Umar Sidibe an bɛ ala dali ala k'an bɛn sababa ma wala bonya biri an ka sheikh bolo inshallah a bɛ foli la wasa ka dugawu kɛ falyatafaddal mashkuran athabahu Allah ta'ala. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. An bali al-islamu an bɛ janga foli caman di an ka karamɔgɔw ma ani an ka dunanbaw mun nana ka na bɔ kɛ nɔrɔya su in na an bɛ u fo caman kabini u y'u sigiyɔrɔ bila ka ban lafiya banna sunɔgɔ tɛ yen ka mafa bele dunga fa tɛ yen bele nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛra de fi sabilillah ka wuli ka anw yɛrɛ fana sɛgɛrɛ anw de ka du ye ka tɛmɛ u ka lafiya kan ka an kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn lase arijinɛ ma o de y'u seya nin fana ye dawa taasira de ye an bɛ dunanw an b'a ɲini olu ye nakakɔrɔw kuraya an tulo kɔrɔw la n'ala sɔnna nafa min bɛ bɔ a la o de bɛ bonya yanne fana ye bonya min di tiɲɛ yɛrɛ la sɛzi loye bele an t'a kanu na sani k'a f'u ye bɔ yan an mago bɛ sɛzi wa 4 de la n'ala sɔnna nimoro 2 min dira bɛɛ y'i seko k'a la ala kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam addalu ala alkhayri kafa'ili min b'a fɔ ko hɛrɛ baara in ye ele yɛrɛ bɛ ko komi ele de y'a kɛ hali n'a wari t'i kun a fɔ mɔgɔ ɲɛna min bɛ se k'a dɛmɛ k'a la n'o y'a min kɛ o ye ele yɛrɛ fana ta ye i bɛ taa baraji sɔrɔ o la ko nabaga bɛɛ a bɛɛ ni cɛ a bɛɛ ni baraji ala k'a bila bɛɛ lajɛlen ka mizani na ka a dugu ɲuman kɛ hɛrɛ la ya rabi ala m'o de kɛla ye ka bɛɛ lajɛlen ɲuman don so kɔnɔ saliman ganiman ala m'o de kɛla ye ya rabi ka sini ta k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala m'o de kɛla ye fogo in ɲɔgɔn na caman ba bɛ ala fɛ ala k'a nɔgɔya an ye ya rabi an ka dunanw ala ka n'u sɛgɛn an ma gwɛnna ya rabi k'an tulo don ɲɔgɔn kibara dumana waati bɛɛ ala m'o de kɛla ye kani ka f'u ka bɔ yan ka hɛrɛ caman ba bɔ ala m'a kɛla ye wa sallallahu wa sallam ala abdillahi wa rasuli ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Donc an b'a ɲini sécurité fɛ an karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan yan o ye hakili to an karamɔgɔw la kɛnɛ kan yan an karamɔgɔ minnu bɛ podium kan olu ka sécurité o ɲɛma lɔnnen don an karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan yan an ye hakili to u ka sécurité la.